balma Facebook jama assalamu alaikum caya fo to mina dongli kono fenyina mani kuma bali tigi kelebaga o yere de do Idris Martinez koni po ni wakati na ka police bema ko minya nya fo onyana to mina shuina kuna foni dama doniya be ankanga munda au hakilina kan jano che Latim Martinez au be fereke au be video en partager groupe be kono folo jani nyere ka do partager kono lala ay video en partager anga kele asera afri bo yoro masisa mba fanga kele muna parce que ne kele ma kele nke ma chama dona an fe kan deme kele na wandi ya e kele yere sera ka abuti aw didu aw munun be yan tous les jours aw te segen aw te nyina aw munun be yan partager la tous les jours ne be se ga fo ngoni ya e kele sera ni niveau ina bi aw didu kele ma gagner folo de parce que hal 600 am ma se ga bolo da dengoro kan folo nga mena ko yira aw la shuina ni ala sonama information fen bi kuna foni abi shuina ni ala sonama a bebina yira aula ni yan balmake doy minye Idris Martinez kanu ka do studio la ka sombo ka da Idris Martinez konimpola ka fay ko son jaranye abunyanama wallahi ça me va droit au cœur son jara ere di anga lame fenyina mani kelebaga Allô? 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 Oui, interga munebe, ibe kan wolembe ki ka téléphone raccroché munebe. Ite wole ko fe ani mugo ka téléphone raccroché ay wole ba dabla ça s'il vous plaît. Obe haketu mbalmo. Idris Martinez konibo palato jigia. Hey chatigi fantano jigia. Idris Setan jigia. Kamera pura chefla alikla. Dengoro keleba. Hey, kojugu kuyafa. Fantano demeba. Awi. Kojugu keleba. Martinez. Idris Martinez konibo fantano jigia. Hey, yatimenu jigia. Paladalo jigia. Martinez kojugu keleba. Idris Malion jigia. Ivarion jigia. Burkinabe jigia. Tungarage jigia. Idris kojugu keleba. Idris Martinez konibo yatima jigia. Idrissa Pandalo jigia. Martinez dengoro keleba. Penyane manu kuma bali tigi keleba. Jine tigi keleba. Cheni kele Como digi keleba. Awi Arna kelu keleba. Chie Jine muzo nintigi be kele chemi fe. Idris Martinez konipo ni chega adisema abadani ni galon tige koni awe boy kama dere biri tigi minedo ate koli kola cheni gele kunga gele. Idris Martinez iga war peremila jine musuni blabti ga war tagana na be baraki avec un million chama yame. Voilà, donc balma Facebook jama comme ñoo de fo onyena assalamu alaikum tuguni awara nyabala de ambita barala an segenen ka bo bara yoro la ambe klaka na kuna funi o dawma billahi dangoro ko kelen nya fo onyena ngo amano nga nya fo o tuguni ngo ambe ala de bulu nyen kuma fo ye amena ngo warbe dangoro bulu nga ala de be on bulu obe haketu obe une seconde drondia nga video ni blanga groupe kono anga soro ka doni kuma ye mamunu be ka douter alchini ko na soro ko dengoro ko akeba ko be keta ko mena du detail bela ka detail be di o machine ni ala sonama no re fo dengoro nyena ibe boli nga ibe se dandugu
tant que wari de bɛ ka bɔ ko wari tɛ ka don e denkɔrɔ bɛ système in laban dɔn ne Idriss Martinez kɔni po b'a laban dɔn o de la n tun y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n k'u k'u sen bɔ ne ka kɛlɛ la n ko parce que cɛ o cɛ y'i jɔ ne ɲɛ nin kɛlɛ in na n bɛ taa n'i ye minɛli daminɛla denkɔrɔ ka mɔgɔw kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ka minɛ fɔlɔ donc nin yɔrɔ la k'a fɔ pititi ɲɛna k'i taara i ta kuma na voilà i ka kegun tu es intelligent ko filɛ nin niveau min na nin ye sisan Allahu akbar a ye n kɔnɔ dɔrɔn n bɛ n'ale image yira o la sisan nkalontigɛla de b'a fɔ k'a sere bɛ ba kɔfɛ n'o de fɔ n k'an ta tɔgɔ de prévu contre prévu dalilu contre dalilu mais jan'o cɛ sarafo bɛ yen an bɛna dɔɔnin fɔ sarafo kan tuguni parce que a tun ko k'a bɛna bɔ an m'a ye tuguni munna a ma bɔ parce que Tim Martinez kun jɔlen don a ɲɛ an m'a ye kɛnɛ kɔnɔla la tuguni mais an taara d'u ka groupe kɔnɔ an taara d'u ka groupe M5 kɔnɔ n bɛna fɔ aw ye mun na sarafo ma bɔ tuguni wari minɛli ka di dɛ nka n'i bɛ wari minɛ i b'a minɛli kan fɛnɛ fɔ dɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ M5 mɔgɔw ye bundeli mun da sarafo kan bilahi a y'aw kɛ pewu n ko su in na a y'aw tulow bɔ bɔ n ka cɛ vocaliser pour éduquer o fɛnɛ bɛ yen nɔ dɔɔni denkɔrɔ fɛnɛ n'a ka système mɔgɔw u ka clan mɔgɔw u taara plan mun kɛ k'u bɛna sarafo lajɛya aw kana perese n ko Idriss Martinez kɔni po de don sa n'i sera n'a ye analyse la dɔrɔn i kunkolo bɛ wuli n bɛna a bɛɛ d'aw ma su in na parce que u taara olu mɔgɔ ninnu fɛnɛ embobiner dɔɔni quoi groupe kun ɲagalenba don u tun bɛ ka wuli sarafo la groupe kɔnɔ fa tun bɛ ɲini ka na wuli sarafo la tellement que sarafo dɔnko banna a nana fɔ groupe kɔnɔ de ko piège de kun don k'ale tun bɛ ka piège de da denkɔrɔ ɲɛ mais sauf que sarafo bɛ ka ɲina mun kɔ Idriss Martinez kɔni po est partout moi je suis partout sarafo a taara o kuma min fɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ cogo di parce que sarafo Mohamed le parrain fo États-Unis n ka foli belebeleba b'a ye a taara fɔ ye ko ale ani Ivan Lion Ivan k'u de olu de tun bɛn mankan don ko pour que ko ka denkɔrɔ piéger sauf que o y'a sɔrɔ Lion Ivan yɛrɛ tun ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna k'ale yɛrɛ dabali banna sarafo ka nin ko in na ko non ko tellement que ko bonya n'ale kunkolo ma k'ale tun bɛ ɲini ka na dingɛ sen ka don a kɔnɔ k'ale yɛrɛ de ye sarafo tun ladon kɛlɛ in na ko mais k'a kɛra maloya la k'o dan ye aw y'a ye Lion Ivan yɛrɛ tun ye direct dɔ kɛ mun n'a tun bɔra ka sarafo gosi donc le fait que sarafo taara fɔ Mohamed le parrain ɲɛna ko waye ko piège de kun don k'ale ni Lion Ivan bɛnkan don o y'a sɔrɔ Lion Ivan ni ne bɔra kuma na ala tɛ une minute bɔ n y'o fɔ Mohamed le parrain ɲɛna n k'a bɛ k'i embobiner n ko parce que ne ni Lion bɔra kuma na sisan n ko bon a t'a dɔn a bɛna mun fɔ tuguni soit a bɛna fɔ an ɲɛna ko poison d'avril don soit a bɛna na manamanakan dɔ kɔni fɔ an ye mais a b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn denw jɔlen don a ɲɛ n y'o de fɔ a ɲɛna n ko ne t'a kɛlɛ dɛ maliyɛn denw de b'a kɛlɛ maliyɛnw n bɛna essayer nin wagati in na an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ komi ale tun taara denkɔrɔ ka yɔrɔ la bi ale ye radio baarakɛla ye radio baarakɛla don donc a taara a ye information damadɔnin tun ye yen nɔ an bɛna lajɛ n'an sera k'ale sɔrɔ nin wagati in kɔnɔla la n'a sɔrɔ dɔ b'ale bolo ka fɔ an ye an k'a essayer n'an sera k'ale sɔrɔ fɔlɔ n'a connectelen don parce que n tun y'a wele sisan il était connecté an b'a essayer n'an sera k'a daminɛ n'ale fɔlɔ su in na information bɛɛ de bɛ d'aw ma sanni ma Allo Idriss. Oui, bonsoir mon frère. Comment tu dis? Ouais, Doni yɛrɛ dun ko te. Alhamdulillah. Kan jumɛn de b'aw da yan nɔ? Non, kan foyi t'an da, an kɔni an bɛ Bamakɔ yan. Bon, ne yɛrɛ kana ne téléphone dira radio so dɔ kan Bamakɔ radio privé dɔ kan. I bɛ téléphone fɛngɛ parce que i voix bɛ ka fɛngɛ cogo dɔ la quoi. Awɔ. D'accord. Bon, ne voilà, i ko ko bi k'i ye ne ka vidéo ye donc aw yɛrɛ y'aw sen fa ka se denkɔrɔ fɛ yen ka taa lajɛ ni nin ko in ye tiɲɛ ye ou pas donc aw selen denkɔrɔ fɛ yen nɔ aw taara sɔrɔ a ko bɛ cogo di n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'o kan quoi. Idriss Martinez ne yɛrɛ taara ne jigi wari la parce que ka sababu kɛ ne terikɛ dɔ bɛ yen kabini salon sunkalo waatiw la. I b'a kɛ to dɔ ye n wele kan ka ok. kuma ye. Ale a den ka fɛn fɔ ne yɛrɛ la ale 40,000 baara de ɲini k'a b'o kɛ bon ale taara o kɛ sisan nɔ fɛn d'a ma semaine d'a ma fo jusqu'à présent a bolo ma se ka da wari kan depuis salon sunkalo kabini salon sunkalo ma se donc an dontɔ filɛ sunkalo la o fana b'a kɛ san kelen voilà a bolo ma se ka da si kan chaque fois que rendez-vous d'a ma
mais radio barakela ngo aw de be a commentaire ke aw radio barakela o yɛrɛ de te denkɔrɔ commentaire ke wa donc ni e ka mɔgɔ gosiro la nga cɛ est ce que yɛrɛ noto la ne yɛrɛ nɔbɔ la o de hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ wulila ka taa a yɔrɔ lajɛ n'o tɛ kabini ala ye dan ma se mais ne terikɛ fana kɛ ko dɔ kama pour que ne kana se ka bɔ a kalama bon bi donni kama ne yɛrɛ wulila ne taara lajɛ ne yɛrɛ mɔgɔ min ɲɛ la fo ka ji ci ɲɛ kan a ka ca ni mɔgɔ 200 n'a kunkan fɛn 13e mɔgɔw fana ka mobili tun bɛ yen bon dɔw bɛ yen kabini 8 heures k'olu ma daraka d'u ma foyi bi mais mun yɛrɛ digira ne la a ka ko la parce que a ko diɲɛ don o don k'ale bɛ mɔgɔ 100 de balo bon n'a fɔra ko mɔgɔw taar'u ka fɛnw nɔfɛ e ma dumuni d'u ma o fana ye ne tɔɔrɔ dɔɔnin ani mɔgɔw bɛ jigin ka taa ji fana ɲini k'a san k'a min ko bon o mɔgɔ tɛ baara la bilen ja tiɲɛ yɛrɛ tɛ a bolo a bɛ ka mɔgɔw ka wariw de fara fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma ne y'o fɔ a mɛnna voilà bon ne terikɛ selen yen nɔ ko k'a ka taa kami 1 san k'a ni fɛn dɔ 600 la a taara o fana san tuguni jusqu'à présent a bolo ma da si kan ne yɛrɛ tun taara k'a bɛ taa convocation tigɛ K1 na bon a taalen o la sisan nɔ bon ne taalen ni n ka badge carte de presse ko ne ma ko ne k'o dogo ko n'o tɛ ko ne ka na n yɛrɛ identifier jama la o b'a sɔrɔ ka mɔgɔw bila tɔgɔ sɛbɛn na direct la ne terikɛ kɛra mɔgɔ 3nan ni Bakari Kamara a sina k'a tɔgɔ sɛbɛn ten mais tɔgɔ sɛbɛn kun ye jumɛn de ye wari de kun kan ka lasegin wa ou bien mun de kun kan ka kɛ baara kura de kun na k'u ye wari de kun kan ka sigi parce que mɔgɔ 200 ni dɔɔnin si ko k'u mago tɛ baara la bilen k'u ka wariw de di ouais parce que an ye pyramide carte déjà o mɔgɔw y'a faamu ko wari tɛna se ka kɛmɛ parce que a bɛ k'u lamunumunu a b'a fɔ samedi a b'a fɔ lundi a b'a fɔ mardi a b'a fɔ samedi dɔ kɛr'o la donc ne ko bɛɛ ka t'i ka wari de nɔfɛ suguya yɛrɛ la a kun ko mɔgɔw ma ko juma parce que juma tɛ baara kɛ pour que mɔgɔ taara ka rendez-vous wɛrɛ d'u ma mɔgɔw ko k'u tɛ taa bi en tant que wari non tiɲɛna n yɛrɛ image ye jama kun ko kun dan don mɛnɛ jama ko kun dan don image ye u bɛna tila k'a dɔw yira sisan ne taara kabini midi ne bɔra fo 17 heures bon e tagalen e taara sɔrɔ polisiw kɔni kun kɛlen don ka yɔrɔ encercler 13e mobile tun bɛ yen a yɛlɛ yɔrɔ yɛrɛ la ne siɲɛ fɔlɔ de ka se ne yɛrɛ ko n terikɛ ma ko n tɛ se bilen parce que mɔgɔw bɛ ɲɛjiw ni hinɛtɔni a kan fɔ la dɔw yɛrɛ ko k'ale ka kɔɲɔ kɛra ala ma kalo 1 bɔ ale taara kaso la parce que ale ye wari juru ta mɔgɔw bolo bon dɔ fana bɔra fo Burukina ka na ne yɛrɛ jigintɔ ne ni ɲɔgɔn ye a ka lafgardi dɔ k'o ma kɔgɔlen dɔ borowara dɔw ko donc k'e nana k'a fɔ k'i ka baara ma ɲɛ ko mais k'an ye passe d'i ma ko pour que ma taa cɛnin ko k'ale tɛ se ka taa ale ye mun kɛ Burukina ka na ni wari in ye k'ale tɛ se ka se en tant que a bolo bon bɛɛ ne d'accord donc vraiment o ye alamisa wɛrɛ bɔra la alamisa hali ne bɛ n ka heure so min bɛ taa d'accord vraiment an ka fɛrɛ kɛ cogo min na nin ko in bɛ se ka ban mɔgɔninfinw bɛ se ka lafiya quoi sinon dɔ kɛra quoi ne kuma sula bi dɛ ouais mais kuma caman fɔ sungurubaw bɔ sungurubaya la yanni ka taa station bɛɛ ta ka essence kɛ mɔgɔw kun ko olu mun ka wari b'u bolo ci c'est vrai ale marabaga artisanat kɔnɔna na a bɛ marabaga minɛnw ni feere artisanat kɔnɔna na a y'o wariw de fara ɲɔgɔn kan ka t'o di nin ma a bolo ma da d'accord i ka fɛn bɛ ka cracher dɔɔnin n bɛna essayer k'i bila n bɛna image dɔ yira mɔgɔw la an bɛ tɛmɛ ni ko ye i y'a mɛn ni ala sɔnna ma ɲa mɛn merci mon frère ala k'an to ɲɔgɔn ye tiɲɛ de bɛ bange n y'o de fɔ mɔgɔw ye n ka tugu tiɲɛ kɔ dɔrɔn sinon au début mɔgɔ si tun tɛ ka da ne la mɔgɔw tun bɛ ka ne nɛni de ka ne buruja nka bi ala ye tiɲɛ bange tuguni i n'a fɔ toujours d'accord minnu bɛ kan wele n b'aw deli a y'a kɛ ala kama aw kan weleli jɔ aw delila yɛrɛ de quoi minnu bɛ direct kɔnɔ dɛ n'aw bɛ k'aw tugun kan wele ko aw bɛ fɛ ka kuma vraiment n b'aw deli n tɛna mɔgɔ ta n tɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ aw kana na n wele ka n ka direct tiɲɛ manamana ko la n b'aw deli yɛrɛ de quoi parce que n tɛ fɛ ka dimi bi quoi n tɛ fɛ fɛnɛ ka mɔgɔ bloquer donc a ye n weleli dabila s'il vous plaît maliyɛnw n bɛna essayer sisan ka ja dɔ yira aw la n y'o de fɔ aw ɲɛna an ka kuma ye prévu contre prévu dalilu contre dalilu o ye anw ka slogan ye donc ni wagati in na an ka jɛ bi denkɔrɔ ka yɔrɔ tun bɛ cogo min na an ka o ja fitinin yira aw la n y'o de fɔ aw ɲɛna n tɛna fɔ ko n bɛ taa polisiw ta en pleine opération ka polisiw ɲɛdaw ni fɛnw bɔ mais de loin pour que aw bɛ se ka da la mun ninnu ma se yen mun ninnu ma taga ko kɛ bɛ denkɔrɔ kɔ bi komi n y'o de fɔ aw ɲɛna don fɔlɔ min na n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna n ko 13e mɔgɔw tagara denkɔrɔ ɲini aw hakili b'a don na a don tilala direct la dɔrɔn a taara i jɔ n t'a dɔn pâtisserie dɔ la ka direct kɛ k'ale bɛ yen ko ale tɛ yɔrɔ si o dugusɛjɛ a taara i jɔ a ka da la ka direct kɛ k'ale bɛ yen
o bɛɛ ɲagaralabɔ de mais aw ma Idriss dɔn ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa aw tɛ Idriss ka kɛlɛ dɔn aw t'a dɔn Idriss mana kɛlɛ daminɛ a bɛ déterminer cogo min na n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna maliyɛnw aw ɲɛ b'a la ne kelen don ka n ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bila san ka ɲɛsin dɔnkɔrɔko kɛlɛ in de ma yɔrɔ o y'a ye ça fait plus d'un mois n tɛ vidéo foyi kɛ ni dɔnkɔrɔko vidéo tɛ mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko wayi ko parce que ko ni Idriss bɛ ka kuma dɛnkɔrɔ kan k'a bɛ lajɛ dɛnkɔrɔ nana sɔrɔ ne bɛ lajɛ n y'o de fɔ ye ne de ye tɔgɔ di dɛnkɔrɔ ma au contraire ni ne ye vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan k'a bila o ni ne bɔra dɛnkɔrɔ la ka taa n ka vidéo kɔrɔw kɛ n tun bɛ vidéo minnu kɛ aw yɛrɛ ka taa dɔrɔn ka taa lajɛ a bɛ lajɛ cogo min na aw yɛrɛ ka taa lajɛ mun layɛli ka ca ne bɔra yan muso min ko a ba y'a ka so détourné muso in taara a kuma fɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila kuma in ma taa yɔrɔ si mais ne ye sigi ka vidéo kɛ muso in fɛ don min na a ye taa lajɛ a vidéo n'a tɛ ɲini ka na se 1 million de vues ma a ye taa lajɛ mɔgɔ dama bɛ o kɔfɛ mun ninnu bɔra ka muso balila dɔrɔn ka kɛ star ye n y'o de fɔ aw ɲɛna dɛnkɔrɔ tɛ foyi nafa de ye dɛnkɔrɔ nafa kelen min bɛ ne kan dɔrɔn o ye a ka tunkarankew ka ɲani de dabila ne y'o de fɔ aw ɲɛna a ye ne sigilen ɲɛ lajɛ filɛ nin yɔrɔ min na walayi sunɔgɔba de bɛ n na mais n bɛ ka direct in kɛ mun de la parce que n ye layidu de ta aw ye n ko n bɛna direct kɛ aw ye k'aw kunnafoni ne Idriss tɛ se ka miiri ko nin soli ka wuliba in nin tiriki tɔrɔkɔba in ka taa nin bɛɛ kɛ neige kɔrɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna aw ɲɛ tɛ n tɛgɛ la sisan a nɔgɔyara dɔɔni tilegan in na aw ma ne tɛgɛ kun koyokoyotɔ ye bon o ye baara de ye nɛnɛ de tun bɛ ne kan parce que nɛnɛ walayi f'i sɔnni jukɔrɔla bɛ bilen tellement que nɛnɛ b'i tɛgɛ kan i ma n'i tɛgɛ ko togo a tɛ se ka jɛ hali ni ye tulu k'a la sisan a bɛ koyoko tellement que nɛnɛ b'i i bɛ bɔ nɛnɛ kɔrɔ i bɛ taa baara kɛ n'a fɔra ko dɛnkɔrɔ ko wari minɛ k'o manamana dun ten ko ne Idriss k'an sigi ko k'o lajɛ ala ye maaw da a ma maaw ka kelen ye maaw ka intelligence tɛ kelen ye maaw ka faamuyali tɛ kelen ye maa minnu bɛ yen k'u binna nin piège kɔnɔ u ka fugariya tɛ u ka dangadenya tɛ wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna hali PMI Mali u b'a fɔ de ko wayi ko wari tɛ sɔrɔ tan tɛ sɔrɔ tan munna mɔgɔw bɛ taa jouer PMI Mali la parce que u bɛ espérer de k'a fɔ n'u ye 40 don a la u bɛna miliyɔn 1 sɔrɔ donc maintenant ni mɔgɔ dɔrɔn nana ko n'ale ye miliyɔn 1 minɛ k'ale bɛ miliyɔn 10 d'i ma ko n'a ma se a b'i ka wari segin i ma pourquoi i tɛ taa o ko jate minɛ n'i tɛ fɛn mun dɔn i t'o dɔn ne y'o de fɔ aw ɲɛna parce que dɛnkɔrɔ ye mun fɔ a kumacogo a bɛ kuma ni ala tɔgɔ min ye a taara maaba minnu gɛrɛ a la o de la ne y'a fɔ maaw ɲɛna n ko dɛnkɔrɔ profitez de vos influences a bɛ taga Racine Sall ninnu komi diɲɛ bɛɛ ka bonya b'olu kan jɛma yɛrɛ o ta de juguyara n'a bɛɛ ye parce que jɛma yelen a nɔfɛ o ye Mali muso bɛɛ minɛ k'a d'a ma a bɛ taga tugu an ka maabaw kɔ Abawani nin yɔrɔ in na n bɛ profiter ka o yɔrɔ fana kunnafoniya di aw ma Abawani talen a fɛ yen nɔ ne bɔra n ye Abawani gosi tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra mais Abawani ni n ka Albert ye ɲɔgɔn sɔrɔ Albert Martinez celui qui gère ma page celui qui gère mes comptes WhatsApp ale de bɛ ne ka fɛn bɛɛ gérer o Albert ni ani Abawani ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abawani y'a yira comme quoi vraiment a m'a min a m'a bɔn a tun t'a kalama yɛrɛ voilà donc comment il s'appelle Kureshi o neveu de Abawani a tun taara Kureshi de bila voilà a taara Kureshi de bila dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ donc dɛnkɔrɔ i profiter comme a b'a dɔn Abawani sulen don ka Abawani filmer k'a yira diɲɛ na sinon Abawani tun t'a kalama donc o yɔrɔ la an b'a fɔ Abawani ɲɛna ko vraiment i t'an ka sira kan an t'i ka sira kan an bɔra ɲɔgɔn na donc i n'i ka ko anw n'an ka ko an y'o de fɔ anw ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen min kan o ye dɛnkɔrɔ ko de ye ni dɛnkɔrɔ ko tɛ yen ka ban n'i y'i yɛrɛ jabajɛya k'a fɔ comme quoi i kun t'a kalama n t'a kalama o bɛ hali droit la voilà donc o yɔrɔ la an yafar'i ma donc e ka taa ka bɔ an ka sira kan sisan maliyɛnw bi dɛnkɔrɔ fɛ yen tun bɛ cogo min na an bɛna fitinin yira aw la polisi pick-up tun bɛ yen n y'a fɔ aw ye a ka bon hakili ma a yɔrɔ kɛra QG ye wa munna fɛnɛ n tun bɛ k'a fɔ ko n bɛ commissaire tanu 13e na dɔwɛrɛ tɛ c'est pas comme si ni téléphone de bɛ ne ni commissaire ni ɲɔgɔn cɛ bi an filɛ nin yɔrɔ min na k'an bɛ ka kuma ko ka kow coordonné non ne ka mɔgɔw ne y'u le ci a ye ta n y'a fɔ n'o de fɔ ne ka ko bɛɛ bɛ Facebook kan aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n y'a fɔ bɛɛ ye a ye ta 13e na mɔgɔ mɔgɔ mana na n fɛ yen n b'a fɔ ta 13e na i bɛ Mali la wa awɔ ta 13e na i bɛ Mali la wa awɔ ta 13e na o mɔgɔw de ye n wele bi k'a fɔ ko effectivement u ni commissaire u filɛ nin ye dɛnkɔrɔ fɛ yen ko commissaire yɛrɛ y'a f'u ɲɛna ko non ko bi kɔni ko dɛnkɔrɔ ko k'u bɛ fɛɛrɛ sira la o de la n bɛ ka commissaire tɔgɔ fɔ sinon c'est pas comme si ne de bɛ commissaire wele a don ta a bɔ tan non c'est pas comme ça mais ne ka mɔgɔw de bɛ yen minnu ka dossier bɛ commissaire ninnu bolo yen nɔ parce que mɔgɔw de tun bɛ ka commissariat tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw bɛ ne wele vraiment 13e bɛ tan 13e bɛ tan ne y'a f'u ɲɛna n ko peut-être a bɛ se ka kɛ o y'a dugumamɔgɔw ye mais ne ma dala ni sanfɛ mɔgɔw bɛ nin kalama donc ni diɲɛ bɛɛ y'a confirmer bi ko 13e mɔgɔw yɛrɛ de kɛlen don ka nin ko ta en main donc ne b'a fɔ n ko alhamdulilayi de an bɛ se k'a fɔ ko tare
parce que anw tun bɛ ɲini ka na jigilatigɛ an ka fanga la parce que anw tɛ se k'a faamu nin ko bɛ ka kɛ ça fait des mois on est en train de crier sur les réseaux sociaux ko ta tɛ ka mɛnɛ ko sisi tɛ ka bɔ wa o denkɔrɔ kelen bɛ tila ka n'i sigi tuguni k'ale bɛ préférer ko ka fantanw ka wari ta ko k'o di faamaw ma ko plutôt que ko k'a fɔ ko ka fantanw ka wari sara maliyɛnw an ka jɛ an ka denkɔrɔ ka yɔrɔ lajɛ bi. aw bɛ hakɛ to dɔɔni. aw ɲɛ bɛ polisi mobili joli la kelen fila saba n ko n y'o de fɔ aw ye kabako don aw ɲɛ b'u la dɛ pick-up jɔjɔlen de ɲɔgɔn kɔ pick-up kelen pick-up fila pick-up saba denkɔrɔ ka cɛ sunna i tɛ sunɔgɔ o aw ɲɛ bɛ pick-up la. Voilà, aw bɛ hakɛ to dɔɔni n bɛna video filanan fɛnɛ la tuguni pour que aw k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen nin ye mɔgɔw ye minnu ka wari bɛ yen olu yɛrɛ bɛ mankan na fan bɛɛ fɛ. Maliyɛnw aw kɔni aw ɲɛ bɛ mɔgɔw sigilen na aw ɲɛ bɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn sigilen na nin bɛɛ nanen d'u ka wari de nɔfɛ cɛ bɛ k'o de fɔ ko n'ale ka wari ma d'a ma k'a tɛ bouger n y'o de fɔ denkɔrɔ ɲɛna maninfin i mɛn'i ka ko la cogo o cogo ani n tora a la o bɛɛ bɛ bɔ kelen de la maliyɛnw n ko kabako don kabako dan duniya de don aw bɛ hakɛ to fɔlɔ n bɛna a lajɛ ni sera ka Albert sɔrɔ Albert ale de ye n ka élément clé Mali la mais muso dɔ fɛnɛ b'an bolo sisan tiɲɛna o muso in a tɔgɔ ko efficacité mais n tɛna ale tɔgɔ fɔ aw ye fɔlɔ fɔ a yɛrɛ ka lamariya di yan nɔ n'a ye lamariya di yan don o don k'an k'a tɔgɔ fɔ o don kɔni ni ala sɔnna a ma a tɔgɔ bɛna fɔ aw ɲɛna mais ale fɛnɛ y'an dɛmɛ kɛlɛ in na cogo min na non a ka bon hakili ma ale non courage ko dan don bon Albert tiɲɛ yɛrɛ la i jɔn k'i wele messenger la Mini wele messenger la sans ni ala sonna ma parce que là je te vois pas sur Facebook sur WhatsApp il y a WhatsApp be nga téléphone mi na me ka direct ga no di mais c'est pas grave mi wele yano Ouais monsieur Albert. Ouais comment tu connais ça va? Ouais comment tu connais? Alhamdulillah. Donc Albert vraiment ñoo de fo Maliyaw ñena ne ka cembe terrain kan nga cɛ ko blogu ta la nga cɛ edo I sego kɛ I yan kunawolo I yan nimisi wasa tiɲɛ yɛrɛ la blogu ta la groupe la denw bɛ se k'o témoigner ko vraiment tu as bien fait donc maintenant me faka mun dɔn Albert ni wagati in nga cɛ I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye denkɔrɔ ka histoire la dɔɔni wa depuis ko in daminɛ aw donni ko la kana se sisan aw ye gɛlɛya minnu ni fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔ quoi et puis aw ka procédure laban ye jumɛn de Ok donc salam alaikum n bɛ I lamɛn jamaw bɛɛ fo a bɛɛ tulo b'i la alors foli kɔfɛ n bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn
u k'a dɔn k'a fɔ k'an ye juriste de formation ni an ma dɔ wɛrɛ kalan droit tɛ donc diɲɛ ko bɛɛ latigɛ ye peut-être an ma kɛ juge ye an ma kɛ magistrat ye mais an kɔni ye droit kalan an ye san 4 kɛ ban an ka maîtrise diplôme minɛ donc hukumu kɔnɔ an b'an tafa dɔ kɛlɛ kɔnɔ an tɛ kunfin ye judoman o kɛra e ka baara ye tiɲɛ don mais dɔnniya wɛrɛ b'i la mun t'o ye donc o hukumu kɔnɔ jɛnkɔrɔ kɛlɛ in a tɛ ka kɛ kunfɛ alors foli kɔfɛ n bɛ foli daminɛ victime la fɔlɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye bi nin ko in golobara ka se nin ma victime de sɔnna fɔlɔ ka gɛrɛ an na pour que an k'u ka kɛlɛ la waleya victime fɔlen kɔ fasodenw bɛ fo fɛn fɛn y'i kanu fɛn fɛn m'i kanu parce que hali mɔgɔ minnu b'u i kanu n'u b'i ka video cari ka t'i lagosi o bɛɛ y'a to fanga la mɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ ko bɛ dugu la donc foli bɛ i kanubaw ye wa minnu b'i kanu ne bɛ foli bila u ye parce que o ye sababu dɔ fana las'an ma mais o de t'a dɔn alors Idriss n b'a dɔn bi bɛɛ tulo dayɛlɛlen don ka ko in ma lamɛn kosɛbɛ mais an ka dɔnniya o t'an permettre tout ce qui est secret confidentiel parce que a bɛ fɔ présomption d'innocence o bɛ droit la donc nous respectons scrupuleusement le secret de l'instruction qui est le garant de l'exercice d'une justice sereine alors an tɛ se ka an da maga fɛn dɔw la barisa n bɛ fɛ ka m'a dɔn caman bɛ fɛ k'a dɔn fɛn ɲɛnama kumabali o bɛ yɔrɔ jumɛn sisan donc o hukumu kɔnɔ o yɔrɔ an b'o to justice mɔgɔw bolo parce que n'i y'a ye 13e wulila ka nin baara in kɛ a kelen tɛ parce que tribunal fana mɔgɔw farala kan parce que ni juge tɛ ni tribunal tɛ 13e commissaire ka compétence limitée don n'i y'a ye bɛ taa kaso b'a la a bɛ bɔ juge de la a tɛ bɔ commissaire la mais commissaire bɛ fo kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ka victime n'an y'u sɔrɔ k'u recenser ni i b'a fɔ kuma bɛɛ a ye taa 13e na parce que baara dɔ tun bɛ ka kɛ mais baara kɔnɔ cɛdenw aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baarakɛyɔrɔ kelen na mais bɛɛ ŋaniya tɛ kelen baara kɔnɔ donc an ka kɛlɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen u bolo sirilen don dɔɔnin mais o bɛɛ b'a la o bɛɛ ye kɛlɛ n'a tagabolo ye alors hukumu kɔnɔ an bɛ 13e fo an bɛ BC fo an bɛ tribunal de la commune 6 fana fo donc foli kɔfɛ n bɛna fɔ ko nin kɛlɛ in a ma nɔgɔya nka hali bi kɛlɛ in ma ban mais mun ye détail bababa ye n b'a dɔn bɛɛ tulo jɔlen don k'o jɔ Denkɔrɔ yɛrɛ bɛ min mun kɛ bi Denkɔrɔ ka dɔɔnin na n bɛ dɔ fɔ ka dɔ to n kɔnɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ donc n bɛ n da maga fitinin na minnu bɛ se ka fɔ ni sariya b'a jɛ n'a ye k'a fɔ u bɛ se ka fɔ olu bɛ fɔ mais minnu tɛ se k'a fɔ parce que Denkɔrɔ ka présomption d'innocence o bɛ respecter diyagoya an fɛ o bɛ respecter diyagoya an fɛ donc n bɛ se ka mun fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ tun bɛ terrain kan donc n taara an ye polisiw ye an ye BC mɔgɔw ye an ye 13e ye an ye terrain kan yen nɔ u n'u ka pick-up minnu kan ka minɛ n'u k'u bɛ yen nɔ olu minɛna mais n bɛ se ka information mun fɔ ni sariya tɛ se ka n jalako la o ye Denkɔrɔ nin wagati la an ma kunnafoniya jɔnjɔ sɔrɔ k'a minɛna mais a ka élément clé dɔw bɛ yen nɔ olu minɛna o ni ka fara korobaraw kan n bɛ se k'a fɔ hali complice wɛrɛw minnu tun b'a fɛ yen n'u bɛ bala fɛ yen n'u dahirimɛ bɛ bɔ Denkɔrɔ la olu bɛɛ bolo dar'u olu kan motobaw caman kɛra pick-up kɔnɔ ka taa n'u ye 16 dɔw kɛra fana bon 16 kɔnɔna la fɛn ɲɛnamani minɛna wa fɛn ɲɛnamani ma minɛ wa n b'a dɔn o de ka di fasodenw ye mais ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲɛnamani ko in tiɲɛ t'a la tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini o kɔfɛ n bɛna mun fɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka ko adamaden bɛ se ka bi Denkɔrɔ ka piège kɔnɔ cogo di bon ne ni victime coopéré la victime mun b'an bolo an ye minnu dɛmɛ k'u ka wari sɔrɔ a ka ca ni 10 ye bi bi in na a bɛ 20 yɛrɛ bɔ minnu m'u ka wari sɔrɔ nin wagati la n'u sera an ma u bɛ 30 ni kɔ la donc victime bɛ bi jɔ kɔnɔ cogo di yɔrɔ kelen pewu de don Mali la an tolen don fɛn dɔ de la o ye guide ye guide bɛ bɛɛ la n bɛ misaliw ta Razbat sanga kun b'a la wagati min bɛɛ ko Razbat
Mamu Diko ka kɛlɛ ne yɛrɛ taara si boulevard la bɛɛ ko Diko. Donc malien an bɛ guide de kɔ kuma bɛɛ. Jarni guide n'an y'an ka guide ye fɛn min na dɔrɔn maa fanba ɲɛ bɛ ka don o fɛn na. Donc Umu Jara a fɛlen don ne yɛrɛ ye cɛ ye ne yɛrɛ bɛ Umu lamɛn kuma tɛ muso ma. Umu Jara bɛɛ y'a kanu man diya. Ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ fanbaw kelen ka Umu Jara ye ko hɔrɔntigi don a bɛ furu dilan ka Umu Jara ye Dɛnkɔrɔ kɔ hali ni Umu Jara ma kuma a ma kuma dɛ ala ko cɛ a ma Dɛnkɔrɔ baw ni fɛn ninnu kɛ mais a kɔni bɛ tagama kɔ a bɛ bɔ video la o y'a to mɔgɔw b'a fɔ ni Umu Jara bɛ yen nɔ hali n'a bɛ wari di jinɛ ma an bɛ taa Umu Jara dɔrɔn tɛ n tɛna a kelen ta tɔgɔ ma Sheriff ka solo bɛ yen nɔ a taara video kɛ n'olu ye donc Dɛnkɔrɔ il était stratège Dɛnkɔrɔ ka c'était un homme de stratège. Et puis on est Pichichi nous parce que moi jamais don Pichichi de fene no fait Pichichi dun fene ale kun be Amsardine de la. Donc mɔgɔ b'a fɔ ko te do namara kula parce que olu yɛrɛ ka bara olu ka laidu wɔrɔ la kelen be compter namara kɛ senkɔrɔ ta kɛ bolo kɔrɔ. C'est ça. Voilà. Donc o fana b'a la on y Racine Sall nunu an ka zigridala ban nunu. Voilà. Donc n'i y'a ye i ma da ko la i fa m'a fɔ ko t'a kɛ de. Ouais. Ni ma da ko la i ka musokɔrɔba ye k'a kɛ o de don quoi donc o de b'a to mɔgɔw bɛ da la ka don a la. Donc Dɛnkɔrɔ o fana filanan ye mun ye mun y'a to mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ Dɛnkɔrɔ ka fɛn kɔnɔ Dɛnkɔrɔ ye kalo damadɔw ni san damadɔw de kɛ a bɛ bɔ ka kumabaw fɔ mɔgɔ si t'a lagosi mɔgɔ si t'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais Idriss an ka foli b'i ye kosɛbɛ parce que i sababu la i ye mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ k'a dan aw bɛ video décortiquer parce que ka ko lajɛ ka ko lamɛn o ni ka ko faamu kelen tɛ donc du fait que aw bɛ décortiquer kɛ ka video décortiquer k'a ta seconde par seconde virgule par virgule a y'a to caman hakili da yɛlɛla alors victime ninnu mɔgɔw kana n'a fɔ ko yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ ko pourquoi u bɛ nin wariba di Dɛnkɔrɔ ma u tɛ nin di ba ma ou bien nin tɛ di fa ma n bɛ exemple kelen dɔrɔn de ta n tɛ n da don victime bɛɛ ka kala exemple kelen cɛ mun n'i y'a ka audio jouer i ka page kan fo a ko a ka miliyɔn ni kɔ de bɛ dira Dɛnkɔrɔ ma parce que a ba tun bɛ problème na n bɛ n'o kuma lasurunya dɔɔni mɔgɔw k'o faamuya o cɛ in mun y'a se Dɛnkɔrɔ ma n bɛ n'o fɔ aw ye cɛ ba baarakɛyɔrɔ dɔ de la miliyɔn 4 problème wulila a la yen wari tiɲɛna a b'a bolo baarakɛyɔrɔ la ale dun de y'a kelen ba ka cɛmannin ye wa ale bɛ kɔ kan donc a ba kasibagatɔ sera a ma karisa n'i ma miliyɔn 4 ci ma ne taatɔ filɛ kaso la ale dun y'a miiri a bɔtɔ Bamako dɛmɛbaga tun t'a la kuma tɛ sisan ale yɛrɛ tɛ Bamako ma sababu foyi t'a bolo jigiya t'a bolo ale dun kunna wari hali miliyɔn 1 ni tila bɔ fɔlɔ bon cogo di joona ale bɛ se ka miliyɔn 4 sɔrɔ k'a ba bɔ digun kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ jigiya kelen min bɛ se ka kɛ o ye Dɛnkɔrɔ ye parce que a b'a ye Dɛnkɔrɔ b'a fɔ k'a bɛ se k'i ka wari lafɔ ne ye k'a lacaya ye o de y'a to a wɛrɛ t'a la Mali kɔnɔ yan a kun mana téléphone ta ka mɔgɔ o mɔgɔ wele n dɛmɛ i ka n ka wari dafa n ka n ba bɔ kaso la jɔn bɛ se ka n'i dɛmɛ Mali kɔnɔ problème na ko ka 3 millions ta ka d'i ma an bɛɛ bɛ Mali réalité donc cɛ y'a jigi kɛ Dɛnkɔrɔ ye o la donc cɛ in ka cas in kɛra cogo min na tan Dɛnkɔrɔ ka victime bɛɛ n'a ka sira de don ni situation kelenw fɛ dɔw bɛ yen nɔ n b'u ka secret dɔn n tɛ se ka n'a bɛɛ fɔ n y'o de fɔ n bɛ dɔ fɔ ka dɔ to n kɔnɔ kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ alors o ye mɔgɔw k'o faamuya pourquoi mɔgɔw binna Dɛnkɔrɔ ka jɔ kɔnɔ o ni Dɛnkɔrɔ yɛrɛ tun bɛ kɛwale minnu kɛ sabanan ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ ka Dɛnkɔrɔ kɔnkɔrɔma dun bon c'est normal Idriss ne tɛ taa yɔrɔ jan Dɛnkɔrɔ kɔnkɔrɔma dogobaw u ka sira nali ka sira ka ca dɔw bɛ yen u bɛ Dɛnkɔrɔ dɛmɛ parce que u tɛ Idriss n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ o la o ye Tijo ye parce que i n'a bɛ kɛlɛ depuis i bɛ ka ko la bɛɛ bɛ Tijo la i bɛ ka ko dɔn donc e dun bɛ ka mɔgɔw la hakili la kunu i b'a dɔn quoi Albert ne tun bɛ fɛ n'an tun bɛ kuma an ka vidéoman de tɔgɔ fɔ parce que ne bolo ale ye lakalakatɔ de ye ale ye gulɔmina de ye donc e ma ye ne t'ale tɔgɔ fɔ wa sinon ale y'a fɔ maliyɛn denw bɛɛ ɲɛna yan nɔ ko wayi ko ne bɛ Faransi yan nɔ k'ale bɛna taga préfecture la ko ka ne lasegin mais alhamdulilayi bi ne bɛ baara 2 de la Faransi ale b'o fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ ne bɛ 1 de la bi baara 2 donc a y'a fɔ a ye ko ne bɛ Faransi hali sisan ko n bɛ k'a ka préfecture kɔnɔ k'ale n'a ka préfet ko ne bɛ a fɔ ɲɛna ko je les encule
il m'a famille a ka to fenêtre ka to da ka préfet moi je m'en fous ko ne be français ko la le alo na le na ne français ka ka da ko anga na olu to ko fo ça le glomina di mo ko nyina ma to ko fo non parce que ko anga mo ko nyina ma to ko fo ne mana ale comédien ne bolo ko ta fa glola ka boke ka mana kan fo ibna kibna anga pa ale kuna ko anga mo ko se ba to ko fo. Ok, vas-y. Donc, au la me fait gaffe, qu'elle n'a pas de démoro soutenu, aïe famille ou canal de démoro pour la quoi. Ouais. Et bien, radio, moi, mon fort. Horéa panana, kana follow na bibi na chamambe horéa to ikatuna follow. Oh tiens. Bon, mon mbe qu'elle a la démoro soutenu, ils sont pas comme toi, ils sont pas comme moi. Ouais. Là, je parle de moi-même. Moi, j'ai un salaire, j'ai un travail. Ouais. Je fais du commerce, je vends l'or, je vends du bazin. Ouais. Donc, c'est un million qui est fait. Bon, donc, on a eu koba de obulo donc tia goya olu fana be dengro supporter ibe ka supporter da do fe fo kata ibe ka bi do be ka supporter donc c'est pareil de fana be supporter non donc ne bo famille kele kono quoi parce que kele kono il faut avoir le fair play. Alors au hukumu konna la donc o ya to mo be dengro fana de me kele na alors menana point were muna 600 oui anga wiliga joy voilà ah Idriss a un senga sugu be ni koina kabakodu maro la fa de mabdu kele non ambe kella neni e kella neni denin kella ambe be kella ambe ja parce que anyanga objectif ke kelenye anyan horo kan di anyan dala kan ka fo chere la ni koin date to ana mali koina donc o kuma kay ne ato chere la nan kella wakati o wata amkla ka nyoga ngefe kele ma nogore na fora ne ga ni kele nyoga were ga me fama ma re parce que kele ma nogo na ja kele ma nogo wallahi ni semaine me siga fon kalo kele ni 3h du matin non mais kele ref ne kuma nogo ya na sura mo nu chama kun kala ne do me fan bay analphabète di imaya donc na fora ku kana ni ta utise quoi utise voilà donc o yere de be ko intun gele on bolo doni quoi tu vois non. C'est ça. Parce que Nico Karsa a dossier que a dossier monté. Nico progression tout don. Problème exprimé. Mais Nico Karsa a signé signature Rebecca Yoromi avait fili au là. C'est dossier in Kemandire. Mais au Bella Agnan Albert kuma la souligner la 600 l'autre jour Agnawe tribunal là avait direct que en page sans fait. Donc a ira comme quoi ko obtara kan ena ko sisan ko obna ta soit transmis ta bo bi akoko soit transmis dona obolo kono e bi se ka doni fani o ko fene kan. OK, effectivement. Ibe aketo Albert doyen wole quoi e nga fen bo au parleur là quoi. Ibe aketo mbe se ngi rappeler quoi. Ouais, Albert. Oui, nous, au fait, effectivement, un tribunal là soit transmis pour là. Parce que en fait, là, pour que quand il peut intégrer un tribunal là, commune 6 tribunal là. Donc, entre commune 6 tribunal là, soit transmis pour là, un anto une vidéo que. Voilà, donc comme vidéo ko ina be jama fari ki nyada bo quoi. Donc denin ku entre musoman de mekele la kumanda ka nyada bo o de la ma nyada bo ala directement. Donc en cele o la ani sira do soro ulu ko kanga se no bi kata résultat mne. Donc antara soit transmis dama soit transmis be céléré avec enveloppe de kono ka date. Donc o yoro ina mbenda maga yoro ndola soit transmis mon scellé na Idriss mo blaga page parce que Idriss Bado en droit c'est pas légal et normal ko ou soit transmis à publier mais simple convocation au se ga publier donc au kuma chamakara au feni yoro infana la fongo yoro souligner quoi parce que vidéo ina fana ko bon même pas c'est un truc comme tout ça c'est de nos filles comment c'est bellement au jabi quoi non na fato la même pas quoi voilà. Donc, soit transmis dirama. Donc, on y plaignant au Taraka Ena. Donc, quand un mot est dossier à enregistrer, donc demain, où le temps action menée dans Gorobugula.
sini ne k'u ye an ka départ ye ka taa Denkɔrɔ donc dugu la. sini de kan un mɔgɔw kun bɛna wuli ka taa kaba kɛ tɛgɛ kɛ Denkɔrɔ la. C'est ça. Nka 13e mɔgɔw bi olu tagara déjà ka taga terrain fɛngɛ donc ça va o b'a yira ko alhamdulilayi quoi nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ ou bien ni. I y'a faamu donc o de la 13e mɔgɔ ye nin kɛ nin ye 13e ka baara ye parce que Denkɔrɔ bɛ bɔ olu ka secteur de la. Ouais. Donc effectivement u ye nin action mené u ye baara ɲuman kɛ ne kɔni ne ye 13e fo kosɛbɛ vraiment nin action diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de quoi parce que kɛlɛ in tiɲɛ yɛrɛ la Idriss a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais an bɛ Ala fo Ala mun y'an dɛmɛ ka bi ye donc o hukumu kɔnɔ an bɛna partie civile de créer parce que nin bɛna kɛ affaire pénale yɛrɛ de. Donc an bɛna victime bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ recenser Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wa bi vidéo mun kɛra ka yira k'a fɔ policiw taara Denkɔrɔ fɛ a y'a to victime caman bɛ yen minnu k'u da dennen don n'u bɛ i ma yɛrɛ ka téléphone tɛ ka jɔ a sisan de caman kelen ka nin ye sisan o bɛ ka na ne fɛ yen n ka wari mɔgɔw bɛ ka commencer ka ne wele sisan de quoi i m'a faamuya e ma ye ko ni ko diɲɛna de k'a tigi bɛ caya. Non c'est vrai. Parce que vraiment, victime mun bɛ Denkɔrɔ bolo Côte d'Ivoire nka cɛ est ce que a ma ca ni commune 6 jama ye. Non a ka ca n'a ye yɛrɛ de olu yɛrɛ kun ko k'olu bɛna billet tigɛ ka di ne ma ko ne ka taa Côte d'Ivoire n ko bon n ko pour le moment n tɛ se ka voyager quoi i m'a ye wa. Donc Denkɔrɔ ko in arnaque in dɔrɔn tɛ a ye fɛn fɛn kɛ kɔrɔlen ka se bi ma victime o victime n'u bɛ yen an bɛ wele bila u ma nin de ye waati ye hali bi an b'an fara ɲɔgɔn kan ko in tɛ dɔ wɛrɛ ye Denkɔrɔ juguya tɛ o a ka kɛwale de ko don Denkɔrɔ ma foyi k'an na Denkɔrɔ ma foyi k'an na. Mais a ka kɛwale de don ni e ye Denkɔrɔ m'e sɔrɔ ni e ye Denkɔrɔ to yen a b'i balimamuso dɔ sɔrɔ. C'est clair. Parce que an balakaw u da ka girin ni ko sugu u b'a kɛ gundo ko de ye u tɛ se k'a fɔ. Bon balakaw caman bɛ yen nɔ u cɛ t'a dɔn yɛrɛ ko wari b'u kun kuma tɛ ka se miliyɔn ma ko bɛ taa di Denkɔrɔ ma donc olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ kɛlɛ la o. O de y'a to n bɛ victime fo kosɛbɛ minnu sɔnna k'u ka audio d'i ma n'i y'a ye fasodenw dara Idriss la bi c'est parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ye audio mun joué échange de A à Z entre Denkɔrɔ o n'a ka victime i ye audio damadɔ minnu joué. C'est vrai. Mais audio caman wɛrɛ b'an bolo an tɛ se k'u joué parce que u tigiw ma accord di a la donc kuma lasurunya kan mɔgɔw k'u kan ka action mener sini mais Ala y'a kɛ 13e vraiment olu y'a daminɛ bi. Donc, comme dossier est niveau actuellement, je sais que la divulgation d'informations peut porter atteinte à la présomption. An sigi dɔrɔn k'a lajɛ kunnafoni min bɛna bɔ a la. Komi Denkɔrɔ yɛrɛ tun bɛ bɔ ka cɛbayakanw fɔ k'a bɛ Denkɔrɔ bugu la ne y'o défi de lancer a ma bi n k'a ka bɔ ka vidéo kɛ an ma se k'a ye a ma vidéo kɛ bi donc. Idriss n ko in bɛ yɔrɔ min sisan ne yɛrɛ bolo an ka politique caman bɔra a la quoi. An bɛ faso ka baara to a bolo sariyatigiw ka baara t'u bolo tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni est ce que nin tɛ an tɛ nin page in tourner mais fo victime ka wari on va veiller à ce que victime ka wari sɔrɔ mais k'a fɔ an bɛna bɔ ka bin kɛ Denkɔrɔ ko la bilen sisan. A bɛna nɔgɔya sisan tiɲɛ na parce que Mali y'a ye k'a fɔ an y'an seko kɛ diɲɛ y'a ye k'a fɔ k'an y'an seko kɛ donc ni polisiw yɛrɛ taara a fɛ yen déjà k'u b'a minɛ n'a ma se ka minɛ o kɔfɛ bon o tɔ tɛ anw ka ko ye tuguni o tɔ ye sariya ka ko di an kɔni fɛn fɛn kun kan ka kɛ ko an tun bɛ se k'o kɛ an y'a bɛɛ kɛ. C'est vrai c'est vrai. Voilà. Donc yɔrɔ in de don dɔrɔn an bɛ Ala fo ka Ala tanu hali bi. Donc i ye Sarafo ka kuma fɔ déjà kana ko in yɔrɔ in bila i bɛ taa n'o ye parce que. Non mais n'o gérer sans t'inquiète. Ko ka sujet de bɛ ne ɲɛnajɛ i b'a dɔn an fila bɛɛ ye bɔnbɔnsitigi quoi. D'accord Albert n bɛ n'i bila ka Sarafo ka vocal in décortiquer sisan i y'a mɛn. Voilà ni Sarafo ka vocal ye. Ok merci. Voilà donc n balimaw je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ sisan ko in kɔnɔna la nin de ye Albert ye Albert mun ni su tile sɔgɔma ale de ni victime bɛ contact la victime ninnu u bɛɛ tɛmɛna Albert de fɛ parce que depuis don min na ne ye groupe Facebook WhatsApp in créé Albert de bɛ k'a bɛɛ manager donc vraiment ni cɛ in ye sɛgɛn min kɛ a foli a da tɛ ne bolo quoi Ala de fɛnɛ bɛ se k'ale fɛnɛ sara mais muso dɔ fɛnɛ bɛ yen n y'o de fɔ ni muso sɔnna don o don a tɔgɔ ka fɔ a fɛnɛ tɔgɔ bɛ fɔ mais ale fɛnɛ y'an dɛmɛ dɛ parce que a fɛnɛ y'a ka relation bila en jeu hali bi n'i y'a ye k'a fɔ ko an taara kan 1 na ko ka nin soit transmis ko ninnu bɛɛ tugu ɲɔgɔn na tantɔ ale fɛnɛ ka cɛsiri b'a la n y'o de fɔ aw ɲɛna wari b'u bolo nka Ala de bɛ anw bolo balimaw kuma kana janya tuguni an bɛna Sarafo kama aw bɛ Sarafo dɔn Sarafo min ni cɛ bonbosiba don tantɔ Denkɔrɔ ni a bɛnna ko dɔ kan
ko pour que u bɛ se k'a jabajɛya maliyɛnw ye parce que a taara denkɔrɔ y'a ta d'a ma a y'o minɛ a y'o dun a bɔra a nana kuma fali a kɛra maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛna donc an bɔra k'a gosi Latin Martinez bɔra ka défi lancer a ye komi a kun ko k'a bɛna bɔ ko ka na anw kama ne ka mɔgɔw kɔnna an ye donc maintenant M5 groupe kɔnɔ u bɛ k'a wuli a la ni fa tɛ ɲini ka na wuli a la tilegan dere fɛ a tagara diɲɛ kuma bɛɛ fɔ yen nɔ olu bɛ k'a bunte donc finalement ani denkɔrɔ o ni denkɔrɔ ka page kirikara in tigi u taara planning dɔ monter mais Idriss b'o fɛnɛ karaw ye sisan ala kana percer maliyɛnw an ka jɛ fɔlɔ an ka sarafo ninnu ka groupe kɔnɔ mɔgɔw lamɛn u tun bɛ ka taper sarafo kan don min na a bɔra ka na denkɔrɔ ka wari dun ka na nɛn fali parce que n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye maliyɛnw ne Idriss ni ne ko bi ko ne bɛ wari minɛ vidéomania la billahi ne ma kɛ fɛn ye a tɛ se ka kɛ quoi ni ne ko ne bɛ wari minɛ vidéomania la bi ne bɛ wari sɔrɔ fo n b'a fɔ n k'a to ten mais ne y'o de fɔ danbe hɔrɔnya ani dignité o de ka fisa ni wari ye parce que plus i bɛ danbe ɲini plus i bɛ hɔrɔnya ɲini wari bɛ n'a yɛrɛ ma quoi ne kanubaga caman de bɛ yen bi minnu bɛ ka ne wele ko Idriss vraiment i ka ko ka d'an ye i ye homme intègre de ye i bɛ tan tɔ hɔn nin minɛ hɔn nin minɛ hɔn nin minɛ ni n ko hɔn nin minɛ wariko ninnu ni fɛn tɛ dɛ dɔw bɛ samara d'i ma dɔw bɛ se ka bazin d'i ma i n'a fɔ nin filɛ nin cogo min na tan dɔw bɛ fɛn kɛ olu fɛn ninnu quoi olu ka bon ne ma ka tɛmɛ ka taa mɔgɔw jagoya ko f'u ka wari d'i ma quoi maliyɛnw an ka jɛ an ka sarafo ka groupe kɔnɔ kuma lamɛn donc n bɛ segin ka na ne sarafo kanuba minnu bɛ yen minnu tɛ fɛ a ka fɔ ko sarafo ye nin kɛ minnu tɛ fɛ a ka fɔ ko sarafo ye nin kɛ ne sarafo ma don a la parce que ko n ye cɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n donna a la de an balima minnu bɛ yen Mali ye fantan jamana min ye minnu ka wari arnaquera n'u sera ma k'a fɔ n ye n donna o dɔw jigi kɔrɔ donc n donna o dɔw jigi kɔrɔ o dɔrɔn don nka halisa m'a fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ nka n bɛ yafa ɲini olu fɛ ka yafa ɲini n faw fɛ ka yafa ɲini n baw fɛ aw y'a ye yafa deli la n'o de fɔ aw ɲɛna n ko cɛ o cɛ n'i y'i bila Idriss Martinez Konipo ka sira kan n b'i disi pɛrɛn ka tɛmɛ et pourtant depuis don fɔlɔ min na ne donna kɛlɛ in na ne ye nin fɔ maliyɛn bɛɛ ye jɔn de bɛ yen k'i m'o mɛn réseaux sociaux sanfɛ n ko cɛ o cɛ muso o muso ni danbe kɔni b'i la dɛ ko hɔrɔnya dɔɔni b'i la i bɛ maloya n'i gundola kow bɔra i bɛ maloya i ka kabila ko la n ko n'i y'i jɔ ne ni denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n ko n b'i terrasser ka tɛmɛ sarafo a fɔ e m'o mɛn e nana k'e bɛna tapagini kɛ ko ka denkɔrɔ ka dɔɔni d'e ma e k'o dun k'e bɛna tila ka na ko kana bila anw na tuguni bi i filɛ ne yafa deliw la bi i traumatisé filɛ nin hali i tɛ ka se ka bɔ ka vidéo kɛ i ko anw ma yan k'i bɛ défi d'anw ma ko les 5 ko lundi ou bien t'a ko les 6 de ko lundi fo ka t'i ɲagami i ka kow la yen nɔ k'i bɛna bɔ anw kama ko vidéo 20 ko tile 20 ko don o don k'i bɛ anw bunte ne bɔra k'e bunte a su n ka cɛ ne ka denmisɛnninw bɔra k'i bunte an ma e ye tuguni sisan i bɛ yafa deli de la yen nɔ i bɛ yɛrɛ lajɛya la an ka taga n bɛna expliquer aw ye ka yafa ɲini kanubaga bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen nka maa ni fɛn fɔra i ma min ye tiɲɛ ye yɛrɛwoloya kɛnɛ kan i yɛrɛ fa o kɔrɔ ye i na n'i ba kɔ la nka ka fɛn f'i ma halalaya kɛnɛ kan o ka tila ka jɔ i la bilahi i kan ka bɔ i ba gala ka kolo fɛ sarafo ye tante jara den de ye a t'a ba janfa salamu alaikum Madu Fofana den nana tante jara denkɛ nana a ye n lamɛn ma wolola furu kɔnɔ halalaya tɛ yen halalaya bɛ kumakan ani kɛwale de bolo ne y'o cɛden dɔ ye ne ye éducation min sɔrɔ n baw fɛ minnu sara ani n baw fɛ minnu bɛ balo la ne ba kelen bɛ yen n mako tɛ jɔ foyi la a tɛ se ka min di yan sarafo o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna ko avant de parler il faut réfléchir i filɛ nin bi i bɛ yɛrɛ lajɛya dɔrɔn de la su tile sɔgɔma i bɛ yɛrɛ lajɛya de la nka e b'a dɔn ne b'a dɔn ko wari bɛɛ tɛ dun i ye denkɔrɔ ka wari min dun nin i b'a dun kan fɔ dɛ mon frère parce que maliyɛnw ka danaya de tun bɛ e kan k'i bonbosiba in na ye tan ko nin cɛ in nin ye maa ladiri de i filɛ k'i ka M5 ko tiɲɛ k'i ka danaya tiɲɛ ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ sisan i kɛra bɔ fu san fu de ye maliyɛnw bolo bilahi an ka taga denkɔrɔ yɛrɛ bɛna tila ka mun fɔ sarafo kan ani a ka cɛnin a ka kan ka bon hakili ma an k'a lamɛn be n mako tɛ jɔ foyi la a tɛ se ka min di yan donc ne tɛ se ka manamanako ta ka M5 sɛgɛrɛ a ye mɔgɔw to yen u bɛ fɛ ka min fɔ a y'u to u k'a fɔ bi 19h pile tiɲɛ bɛ bange
bi 19h pile cɛ bɛ bange ni sarafo ye hɔrɔn ni hɔrɔn tɛ ni halala don ni halala tɛ a ye kuma dɔ fɔ ko bi 19h pile ko tiɲɛ bɛ bange a ye kuma in lamɛn ka ɲɛrɛ n bɛna tila k'a fɔ aw ye a ye kuma in fɔ kun jumɛn de la ko bi 19h pile ko tiɲɛ bɛ bange parce que o y'a sɔrɔ a tagara se Denkɔrɔ ma ko ni Denkɔrɔ ma ɲɛ a ma ko k'a bɔ maliyɛnw bolo k'a satɔ filɛ nin donc Denkɔrɔ ninnu u nana stratégie de munumu dɔ dilan k'o di Sarafo ma sisan u taara o fili u ka groupe in kɔnɔ yen nɔ donc mɔgɔw tilala ka yafa Sarafo ma sinon u bɛna bunteli min da Sarafo kan sisan n bɛna k'a la u k'a lamɛn mais Sarafo tilala ka taa Denkɔrɔ fɛ yen ka taa a yɛrɛ jabajɛya n ko Idriss n b'a walawala ye sa aw kana perese a ye to yan dɔrɔn a y'a lamɛn nka n'a kɛra ne sɔn ye n'i ma n yɛrɛ faga walahi bilahi o kɔrɔ n bɔra n ba galakakolo fɛ n'a kɛra ne sɔn ye n'i ma n yɛrɛ faga o kɔrɔ n bɔra n ba galakakolo fɛ ne Sarafo n ye kakɔlɔ de ye siya fila ɲagaminen tɛ ne bɔnna na n ba kakɔlɔ n fa kakɔlɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman n y'a sɔrɔ min fɛ n'o ye n kɔrɔkɛ OMT Jack Boer de Sage olu ye ne kalan min na bilahi M5 a kɔnɔnamɔgɔw ye ne kalan min na u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka n kalan min na dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka nkalon tigɛ n hɔrɔn ɲɔgɔn ye dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka n hɔrɔn ɲɔgɔn janfa dura tɛ ne bolo yanni sa dɔw cɛ ka faden to dun n'o kɛra ne tun b'an ka wolo de ka aw fo Sarafo bɛ Segu dangada la 19h pile rendez-vous ye o y'a mɛn a maliyɛnw n bɛna tila k'a walawala ye sisan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu ye ɲuman fɔ o k'u fo u ka hakilina na minnu ye juguman fɔ o k'u fo o la ko sabu ko bɛɛ ni hakilina ni maa dɔ bɛ jɛ la a t'i ka hɛrɛ yɛrɛ fɛ wa i ni maa dɔ yɛrɛ tɛ jɛ la i ka hɛrɛ ka d'o ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nka n kɔni bɛ min ɲini Ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ lajɛlen ye a kana sɔn fiyewu ka ɲɔgɔn jalaki ka sɔrɔ i ma ko kun dɔn i ma ko ɲɛɲini dɔn ne b'a dɔn ne Sarafo ka ko ye min ye Facebook sanfɛ ne kalanna ne ye fɛn sɔrɔ mɔgɔ min fɛ n'o ye David Jara ye a ye ne kalan ni piège tɛ bɛɛ ka taa n ka page sanfɛ ne ma sɔn ka publier ne Sarafo ma publier a ma ta ne ka page sanfɛ ka publier ne ye nin vidéo kɛ kunungo de mais a ye vidéo in lamɛn n b'a fɔ n ko bi ye vendredi ne ye vidéo 2 de kɛ k'a d'a ma maliyɛnw n bɛ mun fɔ aw ɲɛna c'est à dire maliyɛnw bɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ quoi ko maaw k'i dɔgɔya o ka fisa i k'i yɛrɛ dɔgɔya quoi Sarafo y'a yɛrɛ dɔgɔya di aw ɲɛ b'a la bi a b'a la ko piège de tun don k'ale tun bɛ fɛ ko ka Denkɔrɔ piège di c'est ce qu'il vient de dire tout de suite là ko ala ale yɛrɛ ma vidéo piège ko le y'a ta ko k'a bila u ka page sanfɛ n bɛ segin a kan aw b'a yɔrɔnin lamɛn tuguni o ni Denkɔrɔ bɛ tila ka na mun fɔ n ko ni kunfin damaw taara u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ communication kɛ u da waga o da waga u bɛ wo dɔ de bila mun bɛ se k'u tɔ jalaki an k'a lamɛn ni piège tɛ bɛɛ ka taa n ka page sanfɛ ne ma sɔn ka publier ne Sarafo ma publier a ma ta ne ka page sanfɛ ka publier ne ye nin vidéo kɛ kunungo de mais a ye vidéo in lamɛn n b'a fɔ n ko bi ye vendredi ne ye vidéo 2 de kɛ k'a d'a ma c'est ça qu'on appelle choquer pour éduquer an ye cɛ choquer fo ka éduquer fo k'a kukili bilahi n'o de fɛ ɲɛna e nana i ka valise jigin Facebook sanfɛ ka na anw sigilen sɔrɔ yan tout récemment ka n'i ka valise jigin k'e bɛ tila ka na Facebook technique ɲɛfɔ anw ɲɛna nin tɛ kabakoden dan ye e ma foyi faamu fɔlɔ an bɛ Facebook règles yira e la yan nɔ bilahi i nana cogo min na i bɛ taa ten a fila bɛɛ ka kelen kɛ vendredi ka kelen kɛ kunungo jumasi mais a fila bɛɛ kɛra kunungo n y'a kɛ kun min na ni Ala de b'a dɔn nka ni Ala sɔnna ma su in na Ala bɛ tiɲɛ bange Ala ka ne na aw dɛmɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw ye Ala ka ne na aw sɔn Ala ka ne na aw sutura Ala ka na jugu sanna jugu fana man jugu nin jugu de ka jugu ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Sarafo bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ko ka di Sarafo ye i ye ɲuman kɛ Sarafo kan Sarafo yafalen d'u ma i ye juguman fɔ Sarafo kan Sarafo yafalen d'u ma Kanti Jara denkɛ k'aw fo dantɛ foli min na Marufo fana denkɛ Kɔrɔ Sɔrɔ denkɛ o de nana k'aw fo dantɛ foli min na n y'o fɔ aw ye vidéo daminɛ la maliyɛnw n ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye Sarafo wele a b'a f'i ye ko piège de don mais a bɛ nkalon de tigɛ a bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko ale n'o de bɛnna kan ko piège n y'a fɔ aw ye a y'a fɔ Mohamed le parrain ye ko piège de don k'ale ni Lion Ivan bɛnkan k'a sɔrɔ Lion Ivan tun t'a kalama o y'a sɔrɔ ne Lion Ivan yɛrɛ an bɛɛ dabali bannen don o su de ne wulila ka vidéo k'a kan
Lion Ivan kun t'a kalama Lion Ivan yɛrɛ y'a bunte o dugusɛjɛ mais a taara o de fɔ yan fɛ bon peut-être ni Lion Ivan fana y'a wele a b'a fɔ o ye ko peut-être k'ale ni mɔgɔ wɛrɛ de jamakan don a bɛ tan de quoi c'est-à-dire il a été choqué et éduqué de quoi parce que a bolo ko n'a nana ka bɔ ka tapage kɛ ko a bɛna anw ja panpan de e m'a faamu sa wallahi billahi Facebook in sanfɛ e m'a faamu mais i bɛ tila k'a faamu e nana sansan de y'o de ɲɛf'i ɲɛna anw bɔra kɛlɛw la wallahi sarafo e bɛ ne layɛlɛ de quoi toi tu me fais rigoler cɛ an ye babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ Facebook in sanfɛ e tɛ se ka jɔ o ɲɛ yɛrɛ nin fitinin dɔrɔn da de ka e traumatisé len filɛ nin ye an ye kɛlɛw kɛ yan n'o de fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye ne ye vidéo kɛ yɛrɛ bɛɛ dabila nin wagati in na ka ɲɛsin dɛnkɔrɔ dɔrɔn ma parce que n'o de fɔ aw ye ne Idriss Martinez Konipo j'ai étudié la stratégie de la communication n b'a dɔn kojugu de quoi c'est quoi la communication ne bɛ dɛnkɔrɔ ko kɛlɛ min na a maɲi ne ka taa n sen don fan bɛɛ parce que ne ka base yɛrɛ ye mun ye o ye politique di bɛɛ ye ne dɔn ni politique kɛnɛ de ye Facebook sanfɛ n bɛ conseil fana di mɔgɔw ma bon ne dun ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛkun de filɛ k'a fɔ ko ne bɛ malo in ma n bɛ ka son d'i ma i kɛra tɔgɔtigi ye o i kɛra maaba ye o i kɛra karamɔgɔ ye o n'i filila ne bɛ bɔ ne b'a f'i ye bon ne filɛ ne kɛlɛ min kɔnɔna la j'ai pas besoin d'ennemis pour le moment parce que a bɛ kɛ dɛnkɔrɔ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'olu y'ale kanubagaw de ni ne taara kuma par exemple sans politique ko la sisan ka taga politique mɔgɔ dɔ la gosi i b'a ye o ka mɔgɔw bɛna wuli ka na ne ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye commentaire la ni n bɔra yen ni n tagara se artiste dɔ ma i b'a ye o ka mɔgɔw bɛna fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye ni n bɔra c'est à dire i mana vidéo kɛ cogo o cogo n'i kɔni ko k'i bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ fo n'i ye mɔgɔw tulokɔrɔ duman f'i ye sinon n'i ko k'i bɛna tiɲɛ fɔ de la Facebook sanfɛ a kɛra cogo o cogo i bɛ yɛlɛ dɔ jeli sanfɛ bon ni dun yɛlɛna mun jeli sanfɛ o ka mɔgɔw bɛ na o ye obligé de bon n'o ka mɔgɔw nana i b'a ye sisan u bɛ t'o vidéo ta k'olu publier a k'u ɲɛkɔrɔ k'o y'olu ka mɔgɔw de ye k'a sɔrɔ o tɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛ de don o de la n ko n tɛna nin kɛlɛ in diversifier nin kɛlɛ in na n bɛ ɲɛsin dɛnkɔrɔ kelen de ma o de la n ye n ka énergie ni n ka ko bɛɛ bila dɛnkɔrɔ ma an k'u ka groupe mɔgɔw lamɛn u bɛna mun fɔ a ma. Mɔgɔw y'a faamu. Dawuda Kɔnɛ vraiment i ka manamanakan i b'a kun ta ka bɔ ne kan quoi i y'a faamuya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Les dignes du M5 nga foli bɛ aw ye aw sigiyɔrɔ la Dawuda Kone mankan don Gatuzo ka bɔ Kati. Mole Sauveur e tɛ Sarafo ka numéro dɔn munna i tɛ Sarafo wele k'a ci a ma a ka numéro la munna i t'a wele i n'a ka kuma a ka numéro la lagosili de don o de la i y'a bila nin groupe kan a fɔ e yɛrɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin bilala i ka groupe u kan ye ko nin tɛ anw tigɛ Sarafo la nin t'anw ka sira ye quoi ani Sarafo ma ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na dɛkɔrɔ t'anw ka sira ye ani Sarafo ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko de la maa dama a b'a o link a b'a ka tiɲɛ fɔ la Maliko sira in kan. Bon, voici quelqu'un mun kunkolo falen do ji dɔrɔn de la foyi t'a kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ mɔgɔw bɛ M5 groupe kɔnɔ u bɛ ka ci di ko Sarafo ye nin mun kɛ ko hɔrɔnya tɛ ko nin tɛ baara ɲɛnama ye nin de bɛ ka na k'olu mago tɛ dɛnkɔrɔ ko la k'olu ye Sarafo sɔrɔ Maliko de la ko donc ko hali n'a y'a diya k'a k'o kɛ vocal yɛrɛ laban na a b'a fɔ ko ouais ko Sarafo ko n'a ye dɛnkɔrɔ ka wari minɛ k'o ka ɲi ko parce que k'olu mago bɛ wari la voici des malhonnêtes des indignes comme ça là ninnu fana ko k'olu de bɛ faso jɔ la wallahi billahi nin de M5 mɔgɔw taabolo ye n ka cɛ ni M5 ni Mali kɔni dir'u ma n ka cɛ o ye Maliko de bannen voici des jeunes qui se dit M5 ye olu de filɛ de k'u bɛna arnaqueur soutenir ko k'u ka wari yɛrɛ minɛ dɛ k'u mago b'a ka wari la k'u ka kɔnba la a bɛna fɔ sisan ne t'a fɔ dɛ ne y'o de fɔ preuve contre preuve dalilu contre dalilu an ka taa. Ani Sarafo an bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ min ɲini fɛ Ala kama a ta i k'a bɔ an ka groupe kan i k'a bila Sarafo kan fɛn kan a ci Sarafo ma directement ka numéro la i b'o dɔn bon donc n b'a ɲini fɛ Ala n'a kira kama a ta ka bɔ nin kan a lagositɔ de don wa i bɛ k'o de fɛnɛ ɲini wa an dimi di M5 nin t'anw tigɛ Sarafo la a b'an ka danaya tɔ sinsin a kan ne. a y'a mɛn dɛ ko olu di M5 mɔgɔw ko nin t'olu tigɛ Sarafo la maliyɛn bɛɛ tigɛra Sarafo la yɔrɔ min na M5 mɔgɔw ko k'olu ma tigɛ Sarafo la ko nin b'olu ka danaya tɔ de sinsin ko ka taga Sarafo kan a y'a lamɛn a bɛna kuma jugu min fɔ o kɔfɛ. a ye mɔgɔw buruja k'u dɔgɔya fo an y'an ka mɔgɔ nafamaw bɛɛ perdu fu ni Ala sɔnna a ma mɔgɔ buruja t'anw tigɛ mɔgɔ la yan bilen mɔgɔw ka kɛwale de bɛ anw tigɛ o la nin tɛ foyi ye ni dɛkɔrɔ ye waliden Sarafo ma a n'o ka kan wa n'a y'a minɛ foyi t'a la
on va comment ma ko war fenela Malien awe ni mewa ko M5 moko ka combat ku moko be war la ko donc ko sarafo ka ta dengoro ka war mine. Voici les M5 qui se dit que nous ne be fait ka Mali ta ko ka Mali jo. Voici des jeunes moun ko chorba o desera ko ka doluma. An ko kamena Mali kura de glan Mali kura be na glani mamuni o le fleni etanto. Ko lu moko be war la ko ka mine. Ngana mu war do wa mako tola. Fantaw nyaji war do wa mako tola. Olu ko dro ko war ka na dron parce que olu mako bala. Voici des jeunes qui disent que le fait qu'en Mali gérer. Comme Mali Kouraka Johnny Numroi, c'est une déception totale bilai. Angata. Bon donc, ma ni fait ala na kirakama ni takabo nga groupe ko. Ikati sarafo erema ou bien ka wole téléphone na ko kuma ke. Assalamu alaykum rahmatullah. Abora ka chenim goshi sisa ko e vocal bla groupe kono ko be fait ka sarafo la goshi. O chenim dum fena tate bla ka di ala made. Ango ka vocal la me. Dawda kone vraiment iga mana kan iba kunta ka wone kan ko ya fomya. Iga morubaliya ni ga marabaliya iba kunta ka wone kan. Sarafo be tlenga ngunu burja atuga ni boksu yoro don. Atuga téléphone numéro don. Atu so yoro don. Ni ati la ambe tia sira de kan. Ni sarafo filamba faye. Voici un jeune digne. Ni ninkai, ni tchani ninkai. Ni mesega na la team Martinez là parce que amagobe ni élément fasko là mununu ko ni iflila ambe tien fié sarafo flila tien kanga foye. Voici un homme qui est au moins digne ne au defo Idriss ambe tuku tien ne ko ante tuku galonko ni mbe tien kan ni kanga tanu angataka di fala ene da itane ga parcours laje kwanya nye maw burja o tene M5 mouvement konana o mo ten ibsegi bolo si mo ma koné ni burja ko sobla ka perdira te harba denga ke horon quoi horon ko ya na fa foitala ni décoré arnaqueur de beba do escroc de do ah voici un homme digne ngo ala ka man kelengele no be no lo bana jembe wulisa beba don John de be kita do ko dengore escroc John be Mali kono bi kita do angataka décoré arnaqueur de na so il fana ya nyona escroc arnaqueur do ibi représenter voilà décoré mina be arnaqueur de la beba kalama sarafo de bora ko décoré mina kate ben ko jinate wardi mo ko décoré galonga des jours au lendemain sarafo kelen bora tumini ka fo ko décoré minge ko e konyumando ni andore do ama interpeller ama nyinga avec groupe inde kayano muna sarafo ma ke an décoré flama ke inbox la na video ke décoré ka ay video ko juma ko anga ye anga me video kunde famere ko video kunde anga me anga ye ale sarafo be min fo décoré ma deuxième vidéo fana kunya muye anga me kay min fo sarafo ma kunu ko ale de kumbe fili la wa sarafo décoré kay ma nya e fantan deme vidéo kundo ya donc nanyo yambo chaka inbox la ko mun kera abe yana ko ne nyona fendem bali dia kaya ga mo nyama perdi jonde ato ya ga mo nyama perdi ni escroc ni quatre fili ga mo nyama perdi donc ne ma do komala o kama ne dona kombala mo wele do kele ngono ya groupe sa mo wele do ya no ne do mo ya ne te mo ga escroc la ga ni impoli akuma ni ba kunta wona ga ba fu yere nyana quoi ni imbécile ade kosbe ni yere do mboli akuma de ko ne te ni mana ni mbolo boya akuma nyon fla kana ni fone quoi wallahi est-ce que ne ko yu fo sarafo ma iga impoli anu ni ba da yere ma quoi kati beta iga kunu ga fo ma ne mo ko tila quoi ama yo so groupe so en nyona black cross la mana ga fone nyana quoi joduma non Joey a bien kenea à la fois il peut intégrer la team Martinez amagobala voilà donc 600 amena 600 amesi dengoroma ani tenimbe ka communication ken 600 antenne publicité gratuite mo koy ou be ñogon wolé donc nous ñogon wolé ou bna stratégie d'autre bla en place stratégie mna be wolé ko munumu nga stratégie a sera mo na quoi parce que vocaline takata fli nunun donc nous kelen ka vocaline la mais ou ya 600 ko oluka familial la ko non ko jako warmadi tetro sarafoma alors que a bien planifié l'endou a planifié l'endou comme la semaine au foyer Tchenimbe demoroka publication que 600 je pense que au beba don au chamakanga don 600 compter ça alsi ni wati na comme demoroko na ban 600 peut-être à page na bi mais au tcheni oni demoro ñogon wele
nani dengoro ɲɔgɔn wele communication sera Idriss Martinez koni poma solution fila de do soit cɛnin ye dengoro tarayi ka dengoro enregistrer k'a fili mɔgɔw kun soit ani dengoro bɛn'a kan de u bɛna kuma sisan ka vocal in labɔ k'a kɛ i n'a fɔ vocal ye fuite kɛ o la mɔgɔw ka se ka dengoro sarafo jabajɛya o de la u b'a ye sarafo b'a fɔ ko ala bɛna tiɲɛ banke parce que nin ko in ye sarafo choqué k'a éduquer dɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ M5 kɔnɔ n tɛna bɔ olu bɛɛ ka vocal ye parce que ça m'intéresse pas mais M5 yɛrɛ kɔnɔ u ye ko min da sarafo kan aw ma ye a ko k'a bɛ bɔ a dɛsɛlen don ka bɔ a ne t'a dɔn hɔrɔnya la danbe la nin cɛ bɛ se ka bɔ n'a bomosi ye cogo min na k'ale bɛna kuma anw fɛ k'an madiɲɛw k'ale lamɛn tuguni quoi an ka dengɔrɔ ni a ka cɛ in ka kuma lamɛn mun bɛ k'a ka page gérer nin ye sisan an k'a lamɛn u bɛna mun fɔ an k'a ka bɔ hakili ma yen de aw bɛ da la ko Idriss bɛ ka ninnu bali ka sunɔgɔ yen de aw bɛ da la ko Idriss sababuya la ko dengɔrɔ fasala yen de aw bɛ da la ko dengɔrɔ est prêt de miser même des millions pour que ka se ka Idriss combattu o de la ne y'a fɔ aw ye maliyɛnw ko ni ne mago tun bɛ wari la dengɔrɔ ye 2 millions de di Siko ma k'a ka nkalon dɔrɔn da ale la k'a bɛ se baara la o ye 2 millions ye ne ye ko min da dengɔrɔ kan fo ka taa polisiw jɔ dengɔrɔ ka da la bi ni ne tun ko dengɔrɔ ma ko n mago bɛ 50 millions de la ani villa kelen dengɔrɔ tun b'a di ne ma solution yɛrɛ t'a la yɛrɛ mais ne de ko n mago de t'o la anw ko hɔrɔnya anw ko dignité anw ko danbe anw ko ka fantanw dɛmɛ o de ye anw ka pensée o de ye anw ka réflexion ye balimakɛ dɔ bɛ k'an wele nin wagati in na je pense que ale an k'ale lamɛn parce que ale allo allô oui balimamuso bonsoir bonsoir oui ça va hein oui ça va somɔgɔw oui ça va n bɛ direct de la quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'i b'a kalama non n t'o kalama voilà i bɛ n wele kɔfɛ quoi ok n tun bolo mɔgɔ min don yɛrɛ o tɛ donc sisan an ka jɛ an ka dengɔrɔ ninnu lamɛn t'a faamu voilà kɛlɛw tɛ kelen ye parce que i b'a dɔn sarafo filɛ nin ye bon a ye ne kanu ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ko a bɔra tiɲɛ dɔ de kalama maliyɛnw an bɛ posi minɛ yan fɔlɔ dengɔrɔ ko sarafo ko a n'ale ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko sarafo y'ale kanu ko sarafo ko k'a bɔra tiɲɛ dɔ de kalama maliyɛnw n bɛna ɲininkali min kɛ sisan dengɔrɔ ka kuma daminɛ la fɔlɔ dengɔrɔ ko k'ale ni sarafo ma deli ka ɲɔgɔn ye bon vu que dengɔrɔ ni sarafo ma deli ka ɲɔgɔn ye sarafo bɔra k'i sigi ka dengɔrɔ bunteko fɔlɔ kɛ ka tila ka na deuxième vidéo la ka dengɔrɔ bunteko filanan kɛ troisième vidéo la ka tila ka na anw neni fo ka taa an masaw dɔgɔya ko musokolondenw dengɔrɔ soutenir na donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan o sarafo bɔra tiɲɛ kalama cogo di mun de ye sarafo labɔ tiɲɛ kalama a ye tiɲɛ dɔn cogo di au moins a bɛ se ka tiɲɛ dɔn n'a sɔrɔ ani dengɔrɔ kumana dengɔrɔ ye fɛn ɲɛnamani kumabali yira a la a ye wari tu mais a nana explication min di o ye kunfinw ka explication kɔrɔ ninnu de ye ko a taara sungurubaw dɛmɛ a ye fantanw dɛmɛ a ɲɛna polisiw ma a ye nin don yan fɛ a ye nin bɔ yan fɛ mais a ye kuma bɛɛ fɔ fo ka jaabi yɛrɛ kɛ est ce que dengɔrɔ ye escroc wa ou bien escroc tɛ a ma sɔn k'o jaabi dɛ a kɔni nana anw neni k'an buruja ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ anw ma k'ale ye tiɲɛ ye sisan mais a ye tiɲɛ ye cogo di dengɔrɔ dun ko k'ale n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye donc an bɛ sarafo ɲininko la a k'o jaabi d'an ma n'aw ko ko aw ka kegun Idriss aw bɛ dugu yɔrɔ min na dɛ ne bɛ si yen an ka taga disi da ko in disi la i b'a fɔ aw yɛrɛ bɛ ka aw yɛrɛ fɛnɛ ne kanu cogo min na parce que ne yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 wari ko tancɛ foyi ko tancɛ i ye kɛlɛ daminɛ a bɛ kalo 2 bɔ bi ne ma fili i b'a ye yan de k'a fɔ ko kuma in dilannen don quoi est-ce que tu vois normalement n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna maliyɛnw comme n y'o de fɔ aw ɲɛna stratégie de la communication n b'a dɔn kojugu quoi n b'a dɔn n bɛ notion fitinin di aw ma quoi ni mɔgɔ bɛ téléphone na aw bɛ ka kuma n b'o sɛgɛrɛ fɛnɛ d'aw ma su in na quoi ni dɔ y'i wele san téléphone na i n'a tigi bɛ ka kuma n'a bɛ ka kumaw f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a dɔn ko min tɛmɛna e n'a ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko min kɛra n'a tigi bɛ ka tila ka segin o kumaw kan k'i ɲininka ou bien de a bɛ ka question poser i kunna dis-toi que a bɛ k'i enregistrer ou bien i bɛ haut-parleur la a bɛ fɛ dɔ de k'i lamɛn est-ce que vous comprenez ni ne i wele sisan n bɛ k'a fɔ par exemple sisan Baba Cabral cɛ ne ko yakili b'a la don min na an tagara yan fɛ yen nɔ denni tun bɛ yan fɛ yen nɔ cɛ n ka y'a dun ta a y'a bɔ tan yɔrɔ yakili bɛ denni in na ne ko denni ye mun fɔ yɔrɔ kɔni yakili b'a la a ma fɔ ne ye tan a ma fɔ ne ye tan n bɛna mun fɔ aw ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ dɔ de sigilen don kɛrɛfɛ n bɛ fɛ Baba k'a confirmer téléphone na o ye de pour que o k'a lamɛn
ou bien ni baba bɛnmankan don an bɛna a dilan pour que k'a bila sisan k'a kɛ i n'a fɔ a ye fiti kɛ sinon n'o de fɔ aw ɲɛna ni denkɔrɔ bɛ se ka communication kɛ cogo di mun bɛ ka denkɔrɔ ka charge de communication kɛ bi olu fila ka kuma téléphone na o enregistrement kana a yɛrɛ sɔrɔ Idriss ka téléphone kɔnɔ aw t'a dɔn depuis ko il y a quelque chose aw ka kekun ni mɔgɔ min ye aw b'olu dɔn mais est ce que aw bɛ Idriss Martinez dɔn donc u tun bɛ nin vocal in bila sisan ka na di ne ma k'a kɛ i n'a fɔ ko vocal ye fiti de kɛ sisan o la ne bɛ girin dɔrɔn ka nin ta ka nin jouer vocal in a bɛ olu bɛɛ de dédouaner ka tila tuguni ka Sarafo yɛrɛ dédouaner mais n bɛna Sarafo ka M5 mɔgɔw la kunu aw ye minnu lasunɔgɔ aw ka groupe kɔnɔ yen an k'a lamɛn an ka taga. a bɛ kalo 2 bɔ bɛɛ ne ma fili dɛ i yɛrɛ tun bɛ 1000 ci dɔw ma k'u ka crédit k'u kun k'a ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ a tigi y'a fɔ ɲɛna k'i ye 1000 caman a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ voilà bon nin kɛkun ye mun de ye sisan nin kɛkun ye k'a yira maliyɛnw na ko cɛnin bɛ k'a ka page gérer ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ he cɛ i ka wari minɛ sa i ka bɔ an da la denkɔrɔ bɛ k'i sara de a donna tan a bɔra tan denkɔrɔ bɛ fɛ k'o fana jabajɛya sisan en même temps a bɛna taa Sarafo jabajɛya donc n'u ye nin vocal in labɔ mɔgɔw b'a fɔ ko et pourtant ko ja cɛ in bɛ ka denkɔrɔ ka vidéo bila ja wari ma d'a ma koyi ja bɛ k'a kɛ denkɔrɔ kanu de kama koyi maliyɛnw aw tɛ Idriss Martinez kɔni b'o dɔn hali walayi le petit là aw t'a dɔn mais n bɛna n yɛrɛ yira aw la an ka taga. bon comme a bɛɛ ye kɛlɛ kelen ye mais Sarafo kɔni ka côté la ni a ye Sarafo ka fɛn o fɛn ye aw kana partager voilà aw kana partager aw kana kuma ale ka fɛn foyi kan ni ale ka fɛn min ye dɔrɔn a y'a to yen parce que n'a y'o kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna i b'a fɔ complice don mais comme ale yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔnya aw fɛnɛ bɛ kɛlɛ de kɔnɔ parce que ni ale yɛrɛ kungo de ma ko ne k'a fɔ n ka mɔgɔ ye mais ne b'a dɔn ko pisisi kelen pe o de ta ka gɛlɛn mais ni ale y'aw ta ye a bɛ k'a kɛ bɔ a hakili bɛna faamu mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma aw fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɔnɔ aw b'ale ta in to yen fo n'a yɛrɛ ko ko a ka partager sinon n'a ye ko kɛ a b'a to yen voilà. munna o bɛ ka kɛ sisan maliyɛnw parce que M5 mɔgɔw kɛlen don ka taa tugu Sarafo kɔ la u ka ku la u ka groupe WhatsApp kɔnɔla la yen nɔ donc Sarafo y'a yira denkɔrɔ la sisan mun y'ale ka vidéo publier ye u k'a dabila et puis a yɛrɛ tɛ ka bɔ ka vidéo kɛ tuguni yɛrɛ n'i y'a mɛn vidéo kɛ n ko y'a sɔrɔ i hakili lafiyalen de don comme bɛ Sarafo kɔ bi a n'a tɛ filan ye o donc a tɛ se ka bɔ tuguni quoi maloya kɛra jigilatigɛ kɛra a kɛra kumasulu ye quoi donc maintenant u bɛ ka o de ɲɛfɔ tantôt a y'a lamɛn u bɛna se Idriss Martinez kɔni ma yɔrɔ ma. quoi u tɛna faamu. u t'a faamu vidéo yɛrɛ bilalen faw la Idriss la o. est ce que aw ye nin yɔrɔ mɛn maliyɛnw ko Sarafo ka vidéo bilalen ko fa wulila Idriss la nin yɔrɔnin ye ne la yɛlɛ dɛ walayi bilayi nin yɔrɔnin ye na yɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ko vidéo bilalen ko fa wulila Idriss la an ko yɔrɔnin na segin dɔɔni o yɔrɔnin a ye hakɛ to o yɔrɔnin ye show barada ye dɔɔni quoi voilà an k'o lamɛn. aw fɛnɛ bɛ kɛlɛ de kɔnɔ parce que ni. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, mon frère, c'est quoi ton problème? Tu m'appelles une fois, j'y raccroche, 2 fois, j'y raccroche, 3 fois, tu me direct là, là, comment tu es ça, n'inklale bien wele. D'accord, ale yɛrɛ kungo de ma ko ne k'a fɔ n ka mɔgɔ ye mais ne b'a dɔn ko pisisi kelen pe o de ta ka gɛlɛn mais ni ale y'aw ta ye a bɛ k'a kɛ bɔ a hakili bɛna faamu mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma aw fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɔnɔ aw b'ale ta in to yen fo n'a yɛrɛ ko ko a ka partager sinon n'a ye ko kɛ a b'a to yen voilà farafin ma ɲi quoi u tɛna faamu quoi. u t'a faamu vidéo yɛrɛ bilalen faw la Idriss la o. ayi bon komi Sarafo fɛnɛ ye mɔgɔ min ye diɲɛ bɛɛ b'a bɛɛ ne yɛrɛ n'a kɔni ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. ne n'a ma ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ye tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ ye a ko ne ka dɔrɔmɛ 1 a t'a fɛ ne ye wariko kuma bɔ n da kɔnɔ don o don ko n bɛ wari ta k'a d'a ma 12 ko don k'a bɛ baara jɔ k'a tɛ wariko kuma yɛrɛ fɛ a fɛ fiyewu ale bɛ tiɲɛ de kɔ a b'a dɔn n ye ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn n ye fantan minnu dɛmɛ a b'a dɔn n ye dɛsɛbaga. maliyɛnw aw bɔra sisan aw ye denkɔrɔ mankan na mais a n'a ka 12 maliyɛnw aw ni ala cɛ nin bɛ don hakili fɛ ninnu fila ninnu de ko f'u ka Idriss kɛlɛ olu fila de bɛ kuma na Idriss tɛ yen dɛ mais Idriss bɛ ka vocal in jouer u ye vocal in sɔrɔ cogo di Idriss ye vocal in sɔrɔ cogo di vocal in tɛ dɔwɛrɛ ye u ye nin vocal in de dilan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka sɔrɔ ka nin vocal in fili ka taga M5 mɔgɔw fɛ yen sisan ka taa kɛ ko ka Sarafo dédouaner quoi comme quoi sisan aw yɛrɛ y'a mɛn denkɔrɔ yɛrɛ da kɔnɔ ko Sarafo ko k'a mago tɛ wari la k'a bɛ denkɔrɔ dɛmɛ ala ni kira de kama
mais ne ma se ka mun faamuya a bɛ Denkɔrɔ dɛmɛ ni daluya jumɛn di ale de bɔra ka Denkɔrɔ di anw ma en 2 vidéos 3e vidéo a nana an de yɛlɛma donc maintenant a ye mun tiɲɛ de ye a tɛ bɔ k'o fɔ an ye wa ale ye tiɲɛ jumɛn de ye a dalen de sogola wa jinɛ dɔ de cira a ma wa a ye tiɲɛ jumɛn de ye a ka bɔ k'o de fɔ anw ye a ma se k'o de kɛ o a nan'i sigi dɔrɔn de ko Denkɔrɔ ye sungurubaw dɛmɛ denmisɛnnin don a ye baara kɛ tan a ye baara kɛ tan a banna mais ale yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ Denkɔrɔ ma a ma se ka n'a si contredit o de dabaliba ye ne Idriss minɛ sisan k'u bɛna anw filo ka nin vocal dilan k'o bila ka fiti kɛ k'o bila diɲɛ ɲɛfɛ o la n'i ye nin lamɛn dɔrɔn i b'a fɔ cɛ ja maa minnu bɛ ka Denkɔrɔ dɛmɛ u bɛ k'a kɛ a kanu de kama koyi non tiɲɛ yɛrɛ la ja wari ma d'u ma koyi n terikɛ Sarafo i ye wari min dun ne de y'a f'i ɲɛna i b'a dun kan fɔ ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ minnu dɛmɛ ale bɛ kɛlɛ de kɛ ko n ka da ka sunɔgɔ n'a to a ka kɛlɛ man ko Sarafo ko k'ale bɛna kɛlɛ de kɛ ko Denkɔrɔ k'a da ka sunɔgɔ a bɛ nin kɛlɛ kelen in de kɛ nka a mago tɛ wari la Sarafo i ni ko sunɔgɔ y'a faamu hali kunun y'a kɛ expert la n ko bɛ fɛn dɔ caman ko kun yo maliyɛnw a y'a mɛn dɛ aw y'a mɛn a ko hali kunun n y'a kɛ expert la ko n bɛ fɛn dɔ caman o de la aw b'a ye mɔgɔw bɛ wuli ka na k'u bɛna Denkɔrɔ dɛmɛ parce que bɛɛ b'a dɔn Idriss ye Denkɔrɔ se niveau min ma hali denyɛrɛnin mun tɛ kuma n'i b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ n'i nana k'i bɛ dɔ fɔ Denkɔrɔ ma ko k'a soutenir Idriss kan Denkɔrɔ b'i wele ka dɔɔnin d'i ma donc aw yɛrɛ y'a mɛn Sarafo in nɛ yɛlɛma cogo min na a ko ne m'a fɔ dɛ ale dabara de y'a fɔ ko n tun y'a wele ko n bɛna dɔ d'a ma k'a ko ko kana dɔ di yan ce qui veut dire que cɛ o cɛ bɛ ka Denkɔrɔ dɛmɛ Denkɔrɔ bɛ dɔ de d'i ma l'analyse de Idriss Konipo ne m'a fɔ dɛ ale de y'a fɔ n'o de fɔ aw ɲɛna nka aw bɛ taa yɔrɔ min na k'aw dogo ne Idriss bɛ si yen de aw tɛna maa si don filo kɔnɔ ka Idriss to balo la a tɛ se ka kɛ kɛcogo yɛrɛ t'a la an b'o yɔrɔnin fana lasegin dɔɔnin k'a ye dɔɔnin ci Sarafo ma ko Sarafo ma sɔn a la donc maa o maa bɛ ka bɔ ka Denkɔrɔ défend Denkɔrɔ lui-même confirme que ala kama ko tɛ dɛ i bɛ bɔ i b'a défend a bɛ dɔɔnin ci ma aw maa ye jama bɛ ka bila Idriss la nin wagati in na aw tɛ k'a faamu wa vidéo man bɛɛ bɛ ka bɔ Idriss fara Denkɔrɔ la aw m'a faamu sunkalo sera nansɔngɔ ɲini ko don mais an ka segin fitinin dɔrɔn aw ka yɔrɔnin lamɛn k'a kun bɛna fitinin ci Denkɔrɔ ma Sarafo ma ko Sarafo ma sɔn a la ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne n'a ma ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ye tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ ye a ko ne ka dɔrɔmɛ kelen a t'a fɛ ne ye wariko kuma bɔ n da kɔnɔ don o don ko n bɛ wari ta k'a d'a ma 12 ko don k'a bɛ baara jɔ k'a tɛ wariko kuma yɛrɛ fɛ fiyewu ale bɛ tiɲɛ de kɔ a b'a dɔn n ye ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn n ye fantan minnu dɛmɛ a b'a dɔn n ye dɛsɛbagatɔ minnu dɛmɛ ale a tun bɛ nin bɛɛ kalama janni a ka don vidéo kɔnɔ k'i bunte a tun bɛ nin bɛɛ kalama a ye vidéo fɔlɔ kɛ a y'i bunte a ye vidéo filanan kɛ a y'i bunte a tun bɛ nin bɛɛ kalama mais an ka taga yɛrɛ de kɛ ko n ka da ka sunɔgɔ a lamɛn dɛ n'a to a ka kɛlɛ ma n ka da ka sunɔgɔ i y'a faamu hali kunun y'a kɛ expert la n ko bɛ fɛn dɔ caman ko n y'o kuma fɔ an bɛ ɲɔgɔn to yen ale nana kɛlɛ kɔnɔ parce que ale b'a dɔn n ye maliyɛn den de n ye ko dɔ de kɛ jamana in kɔnɔ ni lebu man kan ale bɛ na de pour que k'an sutura donc n'a ale ka fɛn fɛn a y'a to yen voilà a y'a to yen pewu voilà a kɔni ye ɲuman kɛ i yɛrɛ ɲuman na a ye ɲuman min kɛ a diyara i ye kojugu fa donna Idriss la foyi ma don Idriss la fɔlɔ Idriss bɛ tila ka yi comme a bɛɛ bɛ Sarafo dɔn on a des gens qui kɛlɛ la ko t'a bɛɛ ko ale y'a dɔn sisan k'a fɔ ko Denkɔrɔ ko mɔgɔ k'a bɛɛ diɲɛ fɛn fɛn yɔrɔ k'a b'o bɛɛ ɲɛfɛ donc Sarafo ka vidéo ye fa wuli a la wallahi ne y'o bilali min kɛ a mɔgɔ min yɛrɛ message ci la ma ka ca maa kɛmɛ hali ne ka Sangare bɔra ka ne wele parce que ko ne Sangare kuma la ne ko Sangare a ko han i y'a fɔ ka lamɛn ko Sangare a ko han ko maa ma kɔnɔ ko dara bɛ minɛ Sangare bɔra ka ne wele sinon ko Kulubali ne ko han a bɛɛ ka ko ko e ye jinɛ da ko jinɛ cogo di ko ale yɛrɛ kuma si ne ye n ko Sangare n ko dara bɛ min kɛ mɔgɔninfin ye ni ala ye dara labila dɔrɔn n ko ɲuman kɛ bɛ daminɛ diɲɛ dugu bon Sarafo fana y'o kelen de fɔ mais n'a ye Sarafo ka fɛnw ye a k'a to yen fɔlɔ a k'a ka kɛlɛ kɛ k'a ban merci maliyɛnw aw bɔra sisan a y'u ka stratégie de munumu lajɛ c'est comme par exemple misali la ne ni Albert comme Albert de ne ka homme de terrain ne ni Albert an ka kuma conversation na o conversation ka taa yɛrɛ sɔrɔ groupe WhatsApp kɔnɔ o conversation ka taa yɛrɛ sɔrɔ an jugu dɔ bolo maliyɛnw aw t'a dɔn depuis ye ko dɔ bɛ yan aw ni ala cɛ nin bɛ don hakili fɛ bon ni ne sera i b'a dɔn bon komi kunfinw de fana ka c'u ka groupe ninnu kɔnɔna la o de la ne ko n tɛ groupe ko la u taara nin bila u ka M5 groupe kɔnɔ dɔrɔn u bɛɛ ko k'olu ye tiɲɛ ye ko non ko maintenant k'olu ye tiɲɛ ye k'olu ye tiɲɛ ye a y'a jɔ min k'a yɔrɔnin ɲini bani ni sera ka yɔrɔnin ye k'u ye tiɲɛ ye
Si Krofof, voilà, on a tout, Jassarafo est le sauveur du Malika sur 23h20, 23 de Mafli. Voilà, on est sur Nora. Donc, nous, la voix Kacha, donc, nous, sur le Europe sur le Maroné. Voilà, donc, on est dans les vidéos et les films. Donc, comme à Kabora Kuma, n'est pas un Koundé, Sarafo Kabora Kuma, quoi. Jackmana y a fait, il faut qu'elle blaye. Donc, il faut qu'elle obéisse. Voilà, Roko Moro Savali, 29, Kabe, Kobe connecté Kabe Borokma. Donc, ne va bi Mali kono jiya kono bi baro rete ni ntia quoi parce que Sarafo ka la gosi o doga miriay Sarafo ka ke mo deni o doga miriay donc doga chesri o quoi Sarafo ka ke mo langolo ye quoi on te son chogosi la fo nan desera Sarafo be minke ana abode ke mais on te son Sarafo be boki jeya na soro fente no ka boka chia fo jiya ka don vraiment comme une réalité quoi. Sinon quand on décore comme t'es arnaqué wa non comment connaît n'te so comme ni sera fonna na ka femme femme mi famu vidéo kuye mi ya ko jonjon fanyana sinon quand on aller t'es arnaqué terega mena vidéo kunfinyana sera fo ko vidéo kunte dore ko ka dengoro piéger mais sera fo mu mina te ko fo oy angala me sera fo merci beaucoup vraiment dada gani vocal blalen si en groupe kono ay u ne fale le tuguni ngo che nunu nalon takadi go ala me ko so ne flega yele sans fait akoki kumana suro parce que suro ne dara jona voilà ne kuma ika ni vocal la mais sinon ne tarani vidéo ye le din de M5 RP ne tarani vidéo ni non donc ka boka kuma sara mo la fana et Krofof bora ka kuma ni donc ye audio do ci ama donc a bora ka audio bla donc anya la mais voilà donc ne re koni kunya fo ngo ye waru mina sa de korobolo ikata ka wadama parce que ni kuma ne be ka fo sara fo parce que anti ka songwa donc vraiment ikumana jaranye quoi donc yani mɔgɔ wɛrɛw an jugu minnu bɛ k'an kɛlɛ yanni olu ka bɔ k'i dɔgɔya k'i da lɛfɛ la fɔlɔ an minnu min ye i dɔ ye an de fɔlɔ b'i da lɛfɛ la voilà u k'a dɔn k'a fɔ ko an ni tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na voilà nin vocal donc o de y'a to n ye fɛn ninnu bila ka taa yan fɛ quoi donc Sarafo vraiment i yɛrɛ kumana groupe sanfɛ le sauveur du Mali n kun b'i ka vocal lamɛn quoi sinon ni n kun y'a lamɛn fana n kun tɛ fɛn ninnu transférer M5 din sanfɛ quoi parce que a kun de i ka bɔ ka kuma quoi ja i kuma. Maliyɛnw aw yɛrɛ y'a ye Idrisi ta don togo mina dengoro ni Sarafo nunu kula n'o de fɔ aw ɲɛna Idriss ka kɛlɛ a éviter parce que ne ka kɛlɛ tɛ ko n b'i caressé k'i bila n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna j'ai dit à tout le monde n ko ni ne ye kɛlɛ daminɛ n bɛ se k'a nɔngiri ka kalo kelen kalo fila hali san kelen kɛ mais a dɔn k'a fɔ ko n bɛ tila ka segin ka na dɛ billahi wallahi billahi n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo ne delila ka 1200 € bɔ n yɛrɛ kunna wari kɔnɔ pour que ka faux